50 நாட்களிலே 11வது நாளிலே நாம் நிற்கிறோம். கடந்த 10 நாட்களும் கர்த்தர் நம்மோடு கூட இடைப்பட்டார், பேசினார். ஹல்லேலூயா. நம்மை உயிர்ப்பித்தார். ஹல்லேலூயா. அதை போல இன்றைக்கும் கர்த்தர் நம்மை உயிர்ப்பிக்க போகிறார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. தேவனுடைய செய்திக்காக நம்முடைய இருதயங்களை திறப்போம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இருதயங்களை திறக்கும் போதுதான் தேவனுடைய ஆவியானவர் நமக்குள்ளாக கிரியை செய்ய முடியும். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அதனால் இன்றைக்கு நாம் கேட்க போகிற செய்தி பாலக்காட்டிலிருந்து கஞ்சிக்கோடு என்ற பகுதியில் ஊழியம் செய்கிறதான பாஸ்டர் ஜாய் அவர்கள் நம்முடைய மத்தியில் வந்திருக்கிறார்கள். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அவர் மலையாளத்திலே பேசுவார் என்று நினைக்கிறேன். அப்படிதான் பாஸ்டர்? ஹல்லேலூயா. தமிழிலே அதை மொழிபெயர்ப்பதற்கு ரொம்ப நாளாச்சு, மொழிபெயர்த்து பல வருடங்கள் ஆகிவிட்டது தமிழிலே மொழிபெயர்த்து. இருந்தாலும் தேவனுடைய கிருபையோடு கூட அதை மொழிபெயர்க்கலாம் என்றிருக்கிறேன். எனக்காக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். ஹல்லேலூயா. இப்பொழுது நாம் கரங்களை தட்டி பாஸ்டர் ஜாய் அவர்களை வரவேற்போம். கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. ഈ സന്ധ്യാസമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. யாவருக்கும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே എൻ്റെ அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறேன். ഞാൻ ദൈവദാസനെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല, പക്ഷേ മുഖം കാണുമ്പോൾ കണ്ട നല്ലൊരു പരിചയമുണ്ട്. ஆமா, இவரோடு கூட நான் பழகினதில்லை. அவரை பார்க்கும்போது நாங்கள் பார்த்த முகமாக எனக்கு தெரிகிறது. അതുപോലെ തന്നെ ജെറാൾഡ് പാസ്റ്റർ ഞങ്ങൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് അറിയാം. அப்படியே ஜெரால்ட் பாஸ்டர் அவர்களை பல வருடங்களாக எனக்கு தெரியும். നല്ല പാട്ടുകൾ പാടി നമ്മളെ ആരാധനയിലേക്ക് നയിച്ചു, ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാനായിട്ടിടയായി തീർന്നു. நல்ல பாடலை பாடி நம்மை ஆண்டவருக்குள்ளாக ஆவிக்குள்ளாக நடத்தினார். ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഈ രാത്രികാലം നിങ്ങളോട് ഒരുമിച്ചായിരിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. இந்த ராத்திரி வேளையிலே உங்களோடு இருப்பதை குறித்து நான் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ച പ്രിയ ദൈവദാസനും അതുപോലെ ജെറാൾഡ് പാസ്റ്റർക്കും സഭയ്ക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കെല്ലാം ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. இந்த நாளிலே என்னை அழைத்த பாஸ்டர்களுக்கும் ஜெரால்ட் பாஸ்டர்களுக்கும் உங்கள் யாவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ഞാനും വൈഫും വരണമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. ഒരു വിവാഹത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പുള്ളിക്കാരത്തി നാട്ടിൽ പോയിരിക്കുക, അത് കാരണം വരാൻ പറ്റാൻ. நானும் என்னுடைய துணைவியாரும் வரலாம் என்று நினைத்தோம். ஆனால் அவர்கள் ஊருக்கு போயிருக்கிறபடினாலே அவர்கள் வர இயலவில்லை. പാസ്റ്റർ നന്നായിട്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് കാരണം കൊണ്ട് നന്നായിരിക്കും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. அவர் நன்றாக டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுகிறார் என்று நினைக்கிறேன். സന്തോഷിക്കുന്നവരോടുകൂടെ സന്തോഷിക്കുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ വചനം പറയുന്നുണ്ട്. സന്തോഷിപ്പവர்களோடு സന്തോഷിയുங்கள் என்று கர்த்தருடைய வசனம் சொல்லுகிறது. എനിക്കിതുപോലെ ഒരു സഭയില്ല, പക്ഷേ ഈ സഭ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. எனக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு சபை இல்லை, இது கண்டபோது எனக்கு பெரும் மகிழ்ச்சியா இருக்கிறது. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ ഇത് 50 വർഷത്തിന് ശേഷം കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ്. 50 வருடங்களுக்கு பிறகு காண்கிற ஒரு காட்சி இது. പക്ഷേ 1ാം വർഷം കണ്ടവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? நீங்க அவருடைய 1வது வருடத்தை கண்ட யாராவது இங்க இருக்கிறீர்களா? ചിലപ്പോൾ 1ാം വർഷം കണ്ടവരാരും ചിലപ്പോൾ പാസ്റ്ററുടെ കൂടെ നിൽക്കത്തില്ല. 1வது வருடம் இருந்தவர்கள் ஒன்றும் இப்பொழுது பாஸ்டரோடு கூட இருக்க மாட்டார்கள் என்று நினைக்கிறேன். ഇപ്പൊ പലരും ദാസനോട് കൂടെ നിൽക്കും, കാരണം കാഴ്ചയ്ക്ക് വല്ലതൊക്കെ ഉണ്ട്. இப்பொழுது இது காட்சிக்கு மிகவும் பெரிதா இருக்கிறபடினாலே அநேகர் அவரோடு கூட இருப்பீர்கள். ഇപ്രകാരം ഒരു സഭ ഇവിടെ രൂപം പ്രാപിപ്പാൻ ഇടയായി തീർന്നത് പ്രിയ ദൈവദാസന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദൈവം കൊടുത്ത ദർശനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട്. இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆலயத்தை காண்பது ஊழியருக்கு பல வருடங்களுக்கு முன்பு தேவன் கொடுத்த தரிசனம். ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും, ഈ പാസ്റ്റർ വലിയ പാസ്റ്റർ, ഈ പാസ്റ്ററെ പോലെ എനിക്കുമാകണം. പക്ഷേ ഈ പാസ്റ്റർ കടന്നു വന്ന വഴികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ അറിയില്ല. இப்பொழுது பாஸ்டரை பார்க்கும்போது நானும் இப்படி ஒரு பாஸ்டராய் விடலாமா என்று நினைப்பீர்கள். ஆனால் அவர்கள் கடந்து வந்த பாதைகளை நினைக்கும் போது அது மிகவும் கடினமுள்ளதாக இருக்கும். ഞാനൊരു പാസ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് പാസ്റ്റർമാരുടെ വിഷമം നല്ലതുപോലെ എനിക്കറിയാം. நான் ஒரு பாஸ்டர் ஆனபடினாலே பாஸ்டர்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகள் எனக்கு தெரியும். പലപ്പോഴും ദൈവദാസന്മാരുടെ കണ്ണുനീരും വേദനയും അവർ ദൈവത്തോട് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഉറങ്ങുവാൻ കഴിയാത്ത രാത്രങ്ങൾ தள்ளி நீக்கியிട്ടുണ്ട്. பல வருடங்களாக கண்ணீரோடு கூட தேவனுக்கும் அவர்களுக்கும் மாத்திரம் தெரிந்த பல ரகசியங்களும் பல போராட்டங்களும் உண்டு. എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ 50 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം യഹോവ നല്ലവനല്ലോ, അവൻ്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം പ്രവൃത്തി കണ്ട് സന്തോഷിക്കുക. പ്രിയ ദൈവദാസനും കുടുംബത്തിനും അവരുടെ തലമുറകൾക്കും സഭയ്ക്കും ദൈവം ഒരുക്കി തന്ന വിലപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രവൃത്തികൾക്കുമായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് ഹൃദയം തുറന്ന് നന്ദി പറയുകയാണ്. கடந்த 50 வருடங்கள் கர்த்தர் இவர்களுக்கு செய்த எல்லா நன்மையான காரியங்களுக்காகவும்
கர்த்தர் அவருடைய குடும்பத்தாருக்கு செய்த நன்மைகளுக்காகவும் எல்லாவற்றுக்காக நான் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളുടെ സഭ വളരുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ്. இந்த சபை வளரும்போது மிக சந்தோஷப்படுவது நீங்களாகத்தான் നിങ്ങളുടെ இருக்கும். നിങ്ങളുടെ ദൈവദാസൻ ഉയർത്തപ്പെടുമ്പോൾ ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ്. உங்களுடைய தேவனுடைய ஊழியர் உயரும்போது அதை சந்தோஷிக்கிறவன் நீங்கள்தான். ദൈവദാസൻ സുഖത്തോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കേണ്ടത്. കാരണം ദൈവദാസന്റെ സുഖം നിങ്ങളുടെ സുഖമായി മാറും. தேவனுடைய ஊழியர் சுகமாயிருப்பது நீங்கள் சுகமாயிருப்பதற்கு சமமாக இருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം. പ്രാരംഭമായി ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് തന്ന ആ ചെറിയ സന്ദേശത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കുകയാണ്. நாம் இப்பொழுது ஜெபத்தோடு கூட தேவனுடைய செய்திக்கு முன்பாய் போகிறோம். முகவரியாக நான் சில காரியங்களை சொன்னேன், அவ்வளவுதான். இப்பொழுது நாம் தேவனுடைய செய்திக்குள்ளாக கடந்து செல்வோம். ഈ പാസ്റ്റർമാർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അവർക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒത്തിരി പ്രസംഗിക്കാനുണ്ടാവും. பாஸ்டர்மார்களுக்கு பிரசங்கிக்க இடம் கொடுத்தால் அவருக்கு பிரசங்கிப்பதற்கு ரொம்ப இருக்கும். ഇത്ര പ്രസംഗിക്കാൻ സമയം തന്നു ഞാൻ അവർ ഇത്രയും പ്രസംഗിക്കും. இவ்வளவு நேரம் கொடுத்தால் இவ்வளவு நேரத்துக்கு பேசுவோம். അതെന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല. அது ஏன்னு எனக்கே தெரியாது. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലോഡ് വൈക്കോൽ കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ ബൈക്കിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല. ஆமா, ஒரு பைக்ல நான் வேலையெல்லாம் கொண்டு வர முடியாது, அவ்வளவு இருக்கிறது. അതേസമയത്ത് ഒരു 10 പവൻ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ കാരണം മറ്റേ ലോറിയുടെയും ട്രാക്ടറിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ஆமா, மிக அதிகமான பாரங்களை கொண்டு வர வேண்டுமானால் அதற்காக டிராக்டர் அல்ல லாரி தேவைப்படும். അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ലോഡ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ചെറുതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരണം. நான் ஒரு பெரிய லோடு கொண்டு வந்திருக்கிறேன், அதை கொஞ்சமாக உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். ഹല്ലേലൂയ ஹல்லேலூயா. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചോണം. நீங்கள் எல்லாரும் ஜெபத்தோடு கூட இருங்கள். പാസ്റ്റർ കാട് കയറി പ്രസംഗിക്കരുത്. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം പറയാനേ പാസ്റ്ററുടെ വായ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ஆமா, எங்களுக்கு தேவையானதை மாத்திரம் பாஸ்டர்கள் சொல்லுவதற்கு தேவன் கிருபை செய்யட்டும் என்று ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். കാരണം പാസ്റ്റർമാർ എപ്പോഴും അധിക പ്രസംഗികളാണ്. நானும் பாஸ்டர்மாரை போல அதிக பிரசங்கியா இருப்பேன். ഹല്ലേലൂയ ஹல்லேலூயா. നമുക്ക് ഹബക്കൂക്കിന്റെ പ്രവചനം 2-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 3-ാമത്തെ ஆபகுக்கின் புத்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் അതിന്റെ 3-ാമത്തെ വചനം 2ஆம் அதிகாரத்தின் 3வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். ஆபகுக்கின் புத்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். குறித்த காலத்துக்கு தரிசனம் இன்னும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. முடிவிலே அது விளங்கும். அது பொய் சொல்லாது. அது தாமதித்தாலும் அதற்கு காத்திரு. அது நிச்சயமாய் வரும். അത് താമതിപ്പതില്ലേ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ദർശനത്തിന് ഒരു അവധി വെച്ചിരിക്കുന്നു. അത് സമാപ്തിയിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടുന്നു. സമയം തെറ്റുകയുമില്ല. അത് വൈകിയാലും അതിനായി കാത്തിരിക്കുക. അത് വരും, നിശ്ചയം താമസിക്കുകയില്ല. குறித்த காலத்துக்கு தரிசனம் என்னும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. முடிவிலே அது விளங்கும். அது பொய் சொல்லாது. அது தாமதித்தாலும் அதற்கு காத்திரு. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് പാടിയപ്പോൾ ദൈവദാസൻ പല പ്രാവശ്യം ദർശനം 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 എന്ന് പറഞ്ഞു. நான் இங்கே பாஸ்டர்கள் பாடல் ஆராதனை நடத்தும் போது அநேக முறை தரிசனம் தரிசனம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். ഞാനും ഇന്ന് സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദർശനത്തെ நானும் இன்றைக்கு உங்கள் மத்தியிலே பேச விரும்புகிற தரிசனத்தை குறித்து தான். നമ്മളെല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് ദൈവം ഒരു ദർശനം തന്നിട്ടുണ്ട്. நாம் எல்லாரும் சொல்லுவோம் தேவன் எனக்கு ஒரு தரிசனத்தை கொடுத்திருக்கிறார். ചിലര് സഭ വിട്ടു പോകുമ്പോഴും പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. എനിക്ക് சிலர் சபை விட்டு போகும்போது கூட எனக்கு ஆண்டவர் ஒரு தரிசனத்தை கொடுத்திருக்கிறார் என்று தான் சொல்லி போவார்கள். സഭ പിളർത്തി അടുത്ത തന്നെ സഭ പണിയുമ്പോഴും പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്, എനിക്ക് ദൈവം ഒരു ദർശനം തന്നു. சபை உடைத்து இன்னொரு சபை பண்ணும்போது கூட அவர் சொல்லுவார் கர்த்தர் எனக்கு ஒரு தரிசனம் கொடுத்தார் என்று. ഹല്ലേലൂയ ஹல்லேலூயா. ദർശനം ഇല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടോ? தரிசனம் இல்லாத யாராவது இங்க இருக்கிறீர்களா? ചിലര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദർശനവും എനിക്കുണ്ടെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. ஓ, சிலர் சொல்லுவார் எல்லா தரிசனம் எனக்கு உண்டு என்று சொல்லுவார். ചിലര് പറയും എനിക്ക് ഒരു ദർശനവും ഇല്ല. சிலவங்க சொல்லுவாங்க எனக்கு ஒரு தரிசனமும் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. എന്താ വിഷയം? நீங்க எப்படிப்பட்டவர்கள்? എന്താ ദർശനം? என்ன தரிசனம்? നമ്മൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുന്ന കണ്ണടച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നതാണോ ദർശനം? ஆமா, நீங்கள் தூங்கிக் கொண்டிருக்கும் போதோ கண்ணை மூடிக்கொண்டிருப்போதோ ஏதோ தோன்றுகிறதே அதுதான் தரிசனமா? വാസ്തവമായി പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ ദർശനം, ദൈവം തരുന്ന ദർശനം, ദൈവിക ദർശനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? உண்மையிலேயே தரிசனம் என்றால் தெய்வீக தரிசனம் என்று சொன்னால் என்ன என்பது. ദൈവിക ദർശനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദൈവം ദർശനം കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തെക്കുറിച്ചായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ തലമുറകളെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനും പദ്ധതിയുമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ദർശനം എന്ന് தேவன் പറയുന്നത്. தரிசனத்தை கொடுக்கும் போது அவரை குறித்து, அவருடைய சபையை குறித்து, அவருடைய எதிர்கால செயல்பாடுகளை குறித்து, அவருடைய குடும்பத்தை குறித்து, அவர் செய்ய வேண்டிய காரியங்களை குறித்து தேவன் அவரோடு பேசுவார். அதுவே தரிசனம். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഉണ്മയായ ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനും പദ്ധതിയുമാണ്. പ്ലാൻ ആൻഡ് പർപ്പസ്.
ஆமா, தேவனுடைய தரிசனம் என்று சொல்லுது தேவனுடைய திட்டமும் தேவனுடைய நோக்கமாக இருக்கும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അപ്പൊ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതെല്ലാം ഒരു പ്ലാനോട് കൂടെയാണ്, പദ്ധതിയോട് കൂടെയാണ്. தேவன் சிருஷ்டவைகள் யாவும் ஒரு நோக்கத்தோடு கூட, ஒரு தரிசனத்தோடு கூட தான், அவைகளை திட்டங்களோடு கூட தான் உருவாக்கினார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അപ്പോൾ നമ്മളെ രക്ഷിച്ചതിന് ദൈവത്തിന് ഒരു പ്ലാനും പർപ്പസും ഉണ്ട്. உண்மையிலே தேவன் நம்மை ரட்சித்தது ஒரு நோக்கத்தோடு கூட, ஒரு സഭയെ திட்டத்தோடு ഇവിടെ கூட. നട്ടതിൽ ദൈവത്തിന് ഒരു പ്ലാനും പർപ്പസും ഉണ്ട്. இந்த சபையை இங்கே வைத்தது தேவனுடைய ஒரு திட்டம். ഈ സഭയിൽ നിങ്ങളെ നട്ടതിനും ദൈവത്തിന് ഒരു പ്ലാനും പർപ്പസും நீங்கள் இந்த ഉണ്ട്. சபையிலே இருக்கிறதும் தேவனுடைய ஒரு திட்டம். നിങ്ങൾക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് ഒരു പ്ലാനും പദ്ധതിയും உங்களுக்கு ഉണ്ട്. ஒரு குழந்தை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் அந்த குழந்தை குறித்து தேவனுக்கு ஒரு திட்டம் உண்டு. നിങ്ങൾക്ക് സമ്പത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് പ്ലാനും പദ്ധതിയും ഉണ്ട്. உங்களுக்கு ஒரு சொத்து கொடுத்திருக்கிறார் என்றால் அதை குறித்து தேவனுக்கு ஒரு திட்டம் உண்டு. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും താലന്തുകളും കഴിവുകളും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും ദൈവത്തിന് പ്രത്യേകമായ പ്ലാനും പദ്ധതികളും ഉണ്ട്. உங்களுக்கு ஏதாவது தனியான திறமைகளோ தாளந்துகளோ ஏதாவது கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் அதற்கும் தேவனுடைய ஒரு திட்டம் உண்டு. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ഒരു തുണയെ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തും ദൈവത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക പ്ലാനും പദ്ധതിയും ഉണ്ട്. உங்களுக்கு விருப்பமானபடி ஒரு கர்த்தர் ஒரு துணை தந்திருந்தால் அதை குறித்தும் தேவனுக்கு ஒரு திட்டம் உண்டு. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. എല്ലാത്തിനും ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനും പദ്ധതിയും ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത്. எல்லாவற்றுக்கும் தேவனுக்கு ஒரு திட்டமும் ஒரு நோக்கம் உண்டு என்பதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது. അപ്പോൾ ഉണ്മയായിട്ടുള്ള ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനും പദ്ധതിയുമാണ്. தரிசனம் என்று சொல்லுவது என்னை குறித்த தேவனுடைய திட்டமும் நோக்கமாகும். ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഈ ദൈവദാസന് ഒരു ദർശനം കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ്, ഒരു ദർശനം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ വന്ന് സഭാപ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത്. இந்த தேவ ஊழியருக்கு தேவன் ஒரு தரிசனத்தை கொடுத்ததினாலே தான் இந்த பகுதியிலே வந்து ஒரு தேவனுடைய ஊழியத்தை துவங்கி மட்டுமாய் நடத்தினார். ആ ദർശനം പ്ലാനും ദൈവം കൊടുത്ത പ്ലാനും പദ്ധതിയും അനുസരിച്ച് ചെറിയ ഒരു ആരംഭം ദൈവദാസൻ ദൈവകൃപയാൽ തുടങ്ങി. அந்த நாளிலே தேவன் கொடுத்த ஒரு சிறிய ஆரம்பத்தின் மூலமாக தேவன் இந்த ஊழியரை கொண்டு திட்டத்தை நிறைவேற்றினார். ഒരു ചെടി വളരുന്നത് പോലെ അതൊരു ഒരു സസ്യമായി, ഒരു വൃക്ഷമായി, ഫലപ്രദമായി മാറുന്നത് പോലെ ദൈവദാസന് കൊടുത്തതായ ആ പ്ലാനും പദ്ധതിയും ദൈവം ഇത്രത്തോളം ஒரு சிறிய செடியை வைத்து அது முளைத்து அது வளர்ந்து அது கனி கொடுத்து பலன் கொடுக்கிறது போல தேவன் ஒரு தரிசனத்தை கொடுத்து இப்பொழுது கனியை கொடுக்க செய்திருக்கிறார். തന്റെ ഉള്ളത്തിൽ നശിച്ചു പോകുന്ന ഈ ആത്മാക്കളെ കുറിച്ചുള്ളതായ അതിയായ ഭാരം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് താൻ ഇപ്രകാരം ഒരു സഭ ഇവിടെ அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்களை குறித்த ஒரு தரிசனத்தை, ஒரு திட்டத்தை தேவன் கொடுத்தபடியினாலே தான் இப்படி ஒரு சபையை கர்த்தர் ஆரம்பிக்கும்படியாக உதவி செய்தார். ഈ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ദർശനമാണ്. இந்த சபை என்பது தேவனுடைய ஒரு தரிசனம். ആ ദൈവത്തിന്റെ ദർശനം, ദൈവം കൊടുത്ത ആ ദർശനം ഈ ദൈവദാസൻ ദൈവത്തിന്റെ ദർശനവും തന്റെ ദർശനവുമായിട്ട് ഏറ്റെടുത്തു. தேவன் கொடுத்த அந்த தரிசனத்தை தன்னுடைய தரிசனமாக இந்த ஊழியர் ஏற்றுக்கொண்டார். ആ ദർശനത്തിന്റെ ഒരു പങ്കാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാം. அந்த தரிசனத்தின் ஒரு பகுதிதான் நீங்கள் எல்லாம் இங்கே இருக்கிறது. ഇവിടെ നിങ്ങളെ നട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ദർശനത്തിൽ നിങ്ങൾ പങ്കാളികളാകുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. நீங்கள் இங்கே இருப்பது அந்த தரிசனத்தின் ஒரு பங்காளியாக இருப்பதற்காக. നിങ്ങളുടെ ദർശനം എന്ന് പറയും നിങ്ങളുടെ സഭയുടെ ദർശനമാണ്. ആത്മീകമായി പറഞ്ഞാൽ உண்மையிலே சொல்ல போனால் உங்களுடைய தரிசனம் என்று சொல்லுவது இந்த சபையின் தரிசனம் தான் உங்களுடைய தரிசனம். ആ ദർശനമാണ് ദൈവദാസന്റെ ദർശനം. அந்த தரிசனம் தான் தேவ ஊழியருடைய தரிசனம். ആ ദർശനമാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നത്. அந்த தரிசனத்தை தான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுகிறார். ആ ദർശനത്തെ അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ദൈവദാസനോട് ചേർന്ന് നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ജീവനുള്ള കല്ലുകളായി ചേർത്ത് പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. அந்த தரிசனம் நிறைவேறுவதற்காக தேவன் உங்களை பங்காளிகளாக இந்த சபையிலே கொடுத்திருக்கிறார். അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ട് എനിക്ക് ദൈവം ദർശനം തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് സഭയ്ക്ക് വിരോധമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കരുത്. ஆகவே இந்த சபையிலே இருந்து கொண்டுதானே எனக்கு தேவன் வேறு தரிசனம் கொடுத்திருக்கிறார் என்று குழப்பங்களை செய்யக்கூடாது. ഇന്ന് പലയിടത്തും നടക്കുന്ന ദർശനം എന്ന് പറഞ്ഞ് പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി സഭ പിളർത്തുവാൻ കാരണം ദർശനം. ஆமா, இன்னைக்கு பல சபைகளிலே தேவன் எனக்கு தரிசனம் கொடுத்தார் என்று சொல்லி சபையிலே பிளவுகளை உண்டு பண்ணுவதும் ஒரு தரிசனம் தான். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ. ആത്മീകമായി പറഞ്ഞാൽ ദൈവസഭയെ കുറിച്ചുള്ള ദർശനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ദൈവദാസൻ നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്ററായിട്ട് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ
ഈ ദൈവദാസനോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ദൈവദാസന് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ஆமா, தேவன் கொடுத்த தரிசனத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு இந்த தேவ ஊழியர் ஒருவராலே முடியாது. ஆகவேதான் உங்களை பங்காளிகளாக கொடுத்திருக்கிறார். ആ ദർശനത്തെ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവദാസന് കൃപയാൽ സന്തതികളെ കൊടുത്തു. ஆமா, இந்த தரிசனத்தை நிறைவேற்றும்படியாக தேவன் அவளுக்கு நல்ல சந்ததிகளையும் கொடுத்திருக்கிறார். ആ ദർശനം നിവർത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം ഈ ദൈവദാസന് ആത്മീക സന്തതികളാകുന്ന നിങ്ങളെ കൊടുത്തു. ஆமா, இந்த தரிசனம் நிறைவேறும்படியாய் ஆத்மீக சந்ததிகளாக உங்களையும் கொடுத்திருக்கிறார். നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ദർശനമാകാം. உங்களுடைய குழந்தைகளை குறித்து உங்களுக்கு ஒரு தரிசனம் இருக்கலாம். വ്യത്യസ്ത ദർശനമാകാം. வித்தியாசமான தரிசனங்கள் നിങ്ങളുടെ இருக்கலாம். വീടിനെ കുറിച്ച് വ്യത്യസ്ത ദർശനമാകാം. உங்களை வீட்டை குறித்து பலவிதமான தரிசனங்கள் உங்களுக்கு இருக்கலாம். ജോലിയെ കുറിച്ച് വ്യത്യസ്ത ദർശനമാകാം. உங்களுடைய வேலையை குறித்து உங்களுக்கு ஒரு தரிசனம் പക്ഷേ இருக்கலாம். സഭയെ കുറിച്ച് ഒരേ ദർശനമായിരിക്കും. ஆனால் சபையை குறித்து ஒரே தரிசனம் தான் இருக்க வேண்டும். പലയിടത്തും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്താ? பல இடங்களிலே பிரச்சனைகள் உண்டாவதற்கு காரணம் என்ன? ഈ സിംഹം എന്ന് പറയുന്ന മൃഗം ബൈബിളിൽ വലിയ പ്രധാനമുള്ളതാണ്. சிங்கம் என்று சொல்லுகிற அந்த மிருகம் வேதத்திலே மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. നമ്മളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് യഹൂദ ഗോത്രത്തിലെ സിംഹം. ஆமா, இயேசு யூதா கோத்திரத்தின் சிங்கம் என்று சொல்லி இருக்கிறது. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അശോക സ്തംഭത്തിന്റെ മേലിരിക്കുന്ന 4 സിംഹത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ஆமாம், நம்முடைய நாணயத்திலே இருக்கிறதான அசோக ஸ்தம்பத்தின் 4 சிங்கங்களை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். കണ്ടിട്ടില്ലേ? நீ பார்த்திருக்கீங்களா? நாணயத்திலே இருக்கிறது, நம்முடைய நோட்ல எல்லாம் இருக்கிறது. സ്തംഭം ഉണ്ടല്ലോ അശോക സ്തംഭത്തിൽ. കണ്ടിട്ടുണ്ട്. அசோக ஸ்தம்பத்திலே இருக்கிறது. 4 സിംഹങ്ങളുണ്ട്. 4 சிங்கங்கள் அதில் இருக்கிறது. എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നേ? எப்படி இருக்கிறது? ഭാഷ അങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞു നിന്നേ. പിന്നെ ഒരെണ്ണം അങ്ങോട്ട് ഒരെണ്ണം. അപ്പൊ നമുക്ക് പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവും? ഞാൻ അങ്ങോട്ടോ പാസ് ഇങ്ങോട്ടോ അവരങ്ങോട്ടോ ഇവരിങ്ങോട്ടോ. ஆமா, அந்த சிங்கங்கள் ஒன்றை ஒன்று பார்க்காதபடி ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல பார்த்து கொண்டிருக்கிறது. സിംഹമൊക്കെയാ, சிங்கம் தான். പക്ഷെ എന്ത് പ്രയോജനം? என்ன பிரயோஜனம்? അതേസമയം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ അശോക സ്തംഭത്തിൽ കാണുന്ന സിംഹത്തെ പോലെ ആകരുത്. அசோக ஸ்தம்பத்திலே காண்கிறதான சிங்கத்தை போல நீங்கள் இருக்கக்கூடாது. പിന്നെ എങ്ങനെ വേണം? நீங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும்? ഈ രഥത്തിന്റെ മുൻപാകെ കെട്ടിയിരിക്കും, രഥത്തിന്റെ മുൻപ് കെട്ടുന്ന കുതിര പോലെ ആയിരിക്കണം. ரதத்தின் முன்பாக கட்டப்பட்டிருக்கிற சிங்கத்தை போல இருக்க வேண்டும், குதிரையை போல இருக்க வேண்டும். ഈ വലിയ രഥമാണെങ്കിൽ ഒരു 3-4 കുതിരകളെ பெரிய ரதங்களானால் 3-4 குதிரைகளை கட்டி இருப்பார்கள். കുതിരകൾ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന? ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ. அந்த குதிரை ஒன்று அந்த பக்கம் ஒன்று இந்த பக்கம் இருக்கிறதா? ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ 2 കുതിരകളാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം. நாங்கள் 2 குதிரைகளானால் இப்படி நேராக நிற்போம். നമുക്ക് പോകാന്ന് പറയുമ്പോ போக வேண்டுமானால் 2 பேரும் சேர்ந்து போவோம். ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും, நாங்கள் முன்னே செல்வோம். രഥം ഞങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വരും. ஆமா, ரதம் எங்களுக்கு பின்னாலே வரும். സിംഹവും പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് മറ്റേ ഇതെന്താ കുതിരയും ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. குதிரையும் சிங்கமும் ரொம்ப வித்தியாசமுடையது. ബലമുള്ളത് സിംഹം തന്നെയായിരിക്കും. பலம் சிங்கத்துக்கு தான் இருக்கிறது. കാട്ടിൽ രാജാവ് സിംഹമായിരിക്കും, காட்டில் ராஜா சிங்கம் தான். പക്ഷെ ഇരിപ്പ് ശരിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രയോജനം. ஆமா, அது இருப்பு சரியில்லை என்றால் சரியில்லை. ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ സാരം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. நான் சொன்னதின் கருத்து இவ்வளவுதான். നിങ്ങൾ പാസ്റ്റർ രഹസ്യമായിട്ട് പറയരുത്, ഈ പാസ്റ്റർ അടുത്ത പ്രാവശ്യം പ്രസംഗിക്കാൻ വിളിക്കരുന്ന് പറയരുത്. இந்த பாஸ்டரை அடுத்த முறை அழைக்காதீர்கள் என்று சொல்லாதீர்கள். സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ പാസ്റ്റർ ഈ സഭയെ കുറിച്ച് എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല. உண்மையிலே இந்த சபையை குறித்தோ இந்த பாஸ்டரை குறித்தோ எனக்கு எதுவும் தெரியாது. തന്നെ പണ്ടെങ്ങാണ്ട് കണ്ടതാണ്. ஆமா, ஜெரால் பாஸ்டரை கூட ரொம்ப நாளைக்கு முன்னதான் பார்த்தேன். ഇങ്ങനൊരു സഭ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ അറിയാം, പക്ഷെ നിങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും എനിക്കൊന്നും അറിയാം. ஆமா, இப்படி ஒரு சபை இருக்கிறது என்று எனக்கு தெரியும், ஆனால் உங்களை பற்றி எனக்கு தெரியாது. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രസംഗിച്ച ഫുൾ ഉത്തരവാദി ഞാൻ തന്നെയാണ്. ஆமா, அதனால இங்கே பிரசங்கிக்கிறவைகளுக்கெல்லாம் நான் தான் உத்தரவாதி. അല്ലാതെ ഈ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ആ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ വിശ്വാസികൾ എന്നെ അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? இங்க இருக்கிற விசுவாசிகள் யாருக்காவது என்னை தெரியுமா? ആരുമില്ല അല്ലേ? யாருக்கும் தெரியாது. രക്ഷപ്പെട്ടു. அது நல்லதுதான். அது நல்லதுதான். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നതെല്ലാം ദൈവം എനിക്ക് തന്നത് മാത്രമേ ഞാൻ. ஆகவே இங்கே சொல்லுகிறதெல்லாம் தேவன் எனக்கு கொடுத்தவைகள் என்று உறுதியாய் சொல்லுகிறேன். ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ സാരം ഇതാണ്. நான் சொன்னதின் கருத்து என்ன? ഈ ദൈവദാസന് കൊടുത്ത ദർശനത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. தேவன் கொடுத்த தரிசனத்தின் பூரணத்துக்கு நாம் வந்தடைந்திருக்கிறோம். എത്തിയിട്ടില്ല, வந்து சேரவில்லை. ഈ 50 വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളർച്ചയുടെ ഒരു ഘട്ടമാണ്. 50 வருடங்கள் என்று சொல்லுவது வளர்ச்சியின் ஒரு கட்டம். പക്ഷെ ദൈവം കൊടുത്ത ദർശനത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. தேவன் கொடுத்த தரிசனம் இன்னும் பூரணத்திற்குள்ளாக வரவில்லை. എന്താ പൂർത്തീകരണം? என்ன பூரணம் என்றால் என்ன? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചില ഉദാഹരണം உங்களுக்கு நீங்கள் புரிந்து கொள்வதற்காக சில உதாரணங்களை சொல்லுகிறேன். നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തെങ്ങും തേങ്ങയും അറിയാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? உங்கள் யாருக்காவது தேங்காய் மரமும் தெரியாதவர்கள் இருக்கிறீர்களா?
എല്ലാവർക്കും അറിയാം. எல்லாருக்கும் தெரியும். ഒരു തെങ്ങ് നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നീ ആദ്യം പൂക്കല വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം. ஒரு தேங்காய் மரத்தை நட்டு அதன் மேலே ஒரு கொலை ஒரு பூ வரும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். അതിൽ കുറെ എല്ലാം കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് அதுல சீக்கிரத்திலே எல்லாம் கீழே விழுந்து விடும். എന്നിട്ട് ഒരു 3-4 ഒരു ഇത്ര വലുപ്പത്തിലുണ്ടാവും. 3-4 கொஞ்சம் பெருசாக வரும். അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും 4-5 മച്ചിങ്ങ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് சொல்லுவோம் 5 தேங்காய்கள் வந்திருக்கிறதுன்னு சொல்லுவோம். അതിൽ 2-3 കൊഴിഞ്ഞു. அதிலும் 2-3 போய்விடும். അണ്ട് ലാസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാം, ഇവ നിൽക്കുന്നുള്ള മട്ടത്തിൽ ഇത്ര വലുപ്പത്തിലായിട്ട് നിൽക്കും. ஆமா, இன்னும் ஒரே ஒரு தேங்காய் இப்படி பெருசாக நிக்கும். അത് വളരുമെന്ന് വിചാരിച്ചാ നിൽക്കുന്നത്. அதுவும் பெருசா வரும் என்று நினைத்துக் கொண்டிருப்போம். പക്ഷേ കുറച്ച് ദിവസം നോക്കുമ്പോ അതും താഴെ കിടക്കും. கொஞ்ச நாள் ஆகும்போது அதுவும் கீழே விழுந்து விடும். ആ തെങ്ങിനെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം? அந்த தென்னை மரத்தை ஏதாவது பிரயோஜனம் உண்டா? ആ തേങ്ങേനെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം? அந்த தேங்காய் கொண்டு ஏதாவது பிரயோஜனம் உண்டா? അടുത്ത വർഷം ഇതേപോലെ കുറെ മച്ചിങ്ങ ഉണ്ടായി. அடுத்த வருடமும் இப்படி பூக்கள் உண்டாகும், കുറെ മച്ചിങ്ങ ഉണ്ടായി, குலைகள் உண்டாகும். അതിനുശേഷം എന്താ അറിയാം, ഒരു തേങ്ങ വളർന്നു, അതിനകത്ത് നിറയെ വെള്ളമായി. சில தேங்காய்கள் பெரிதாக வரும். അന്നേരം കരിക്ക് വിൽപ്പനക്കാർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, 100 എനിക്ക് തന്നേരെ, കാരണം ഇതിനകത്ത് നിറയെ വെള്ളമുണ്ട്, അത് കരിക്കിന് ഞാൻ. ஆமா, இளநீ விற்பனையாளர்கள் வந்து இளநீக்காக இதை கேட்பார்கள், நல்ல தண்ணீர் இருக்கிறது எனக்கு கொடுங்கள் என்று கேட்பார்கள். ഈ തേങ്ങയുടെ വളർച്ചയുടെ പൂർത്തീകരണമായോ? ஆனால் அந்த தென்னை மரத்தின் பூர்ண வளர்ச்சி அடையவில்லை. ആ തേങ്ങയുടെ പൂർണ്ണ വളർച്ചയായോ? அந்த தேங்காயின் பூர்ண வளர்ச்சி ஆகவில்லை. ഇനി അത് വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ വളരാൻ വിട്ടാൽ இன்னும் அது வளரும், വെള്ളവും കിട്ടും, അതിനകത്ത് കുറച്ച് കാമ്പും കിട്ടും. ஆமா, அதற்கு உள்ளாக தண்ணீரும் வரும், நல்ல திக்கான அந்த பருப்பும் இருக்கும். അതും സന്തോഷമാണ്, அது சந்தோஷம் தான். പിന്നെയും കുറച്ചും കൂടെ വളരാൻ വിട്ടാൽ கொஞ்சம் கூட வளரும்போது ആ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് വിളഞ്ഞു വരും. அந்த தேங்காய் நன்றா விளைச்சல் ആ அடையும். തേങ്ങ നന്നായിട്ട് വിളഞ്ഞു വന്നാൽ அந்த தேங்காய் நன்றாய் விளைந்து வரும்போது വെള്ളം നമുക്ക് പൊട്ടിക്ക് കുടിക്കുകയും ചെയ്യാം. அந்த தேங்காய் உடைத்து தண்ணீரையும் குடிக்கலாம். നല്ല മൂത്ത തേങ്ങയാണെങ്കിൽ അത് ഉണക്കി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, തേങ്ങ நல்ல தேங்காயா இருந்தால் அதை காய வைத்து எண்ணெயும் எடுக்கலாம். അപ്പൊ 2 കാര്യം നടക്കും. அப்ப 2 காரியங்கள் நடக்கும். തേങ്ങ ആട്ടി നമുക്ക് കൊപ്രയെ എടുക്കാം, എണ്ണ എടുക്കാം. தேங்காய் ஆட்டி அதில் அந்த எண்ணெய் எடுக்க முடியும். അപ്പൊ 2 ആദായമായി, എണ്ണ കൊടുത്താലും പൈസ കിട്ടും, കൊപ്ര കൊടുത്താലും. ஆமா, எண்ணெய் கொடுத்தாலும் பணம் கிடைக்கும், அந்த கொப்பரையை கொடுத்தாலும் பணம் கிடைக்கும். അതാണ് ഈ തേങ്ങയുടെ പൂർണ്ണ വളർച്ച. அதுதான் தேங்காயின் பூர்ண வளர்ச்சி. മനസ്സിലായോ? புரிந்ததா? ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാ, உதாரணம் தான் சொன்னேன். നമ്മൾ കരിക്കും പ്രായത്തിൽ എല്ലാത്തിനും വെട്ടി കൂട്ടി ചതച്ചരച്ച് സാപ്പിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത്. ஆமா, சின்ன தேங்காய் உடைத்து பித்து அதை சாப்பிட்டு கொண்டிருக்க கூடாது. ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പൂർണ്ണത കാണുവാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ദൈവസ്ഥലം ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കണം. பூர்ணம் அடைவதற்காக தேவனுடைய സന്നിധിയിலே അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എങ്ങനെയാണ് ദൈവികമായ ദർശനം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്? നാം தேவனுக்குள்ளாக ஒரு பூர்ண வளர்ச்சி அடையும்படியா இருக்கிறோம். ചിലരൊക്കെ ഇങ്ങനെ സാക്ഷ്യം പറയാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി നല്ലൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു. சிலர் சொல்வார்கள், சாட்சி சொல்லும்போது நேற்று இரவிலே நான் ஒரு நல்ல சொப்பனத்தை கண்டேன் என்று சொல்லுவார்கள். യേശു കർത്താവ് ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, இயேசு இப்படியே நின்று என்னோடு கூட இப்படி சொன்னார், ഈ സഭയിൽ നിന്ന് നീ മാത്രമേ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകുള്ളൂ, ഈ സഭയിൽ നിന്ന് നീ മാത്രമേ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകുള്ളൂ, இந்த சபையில நீ மட்டும்தான் பரலோகம் போவாய் என்று சொல்லுவார்கள், ബാക്കി ആരും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകും, மீதி யாரும் போக மாட்டாள் என்று சொல்லுவார்கள். അങ്ങനെ സ്വപ്നം കാണുന്നവരുണ്ട്. அப்படி சொப்பனம் காண்கிறவர்களும் இருக்கிறார்கள். നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്വപ്നമൊന്നും കാണരുത് കേട്ടോ. அப்படிப்பட்ட சொப்பனங்களை எல்லாம் பார்க்காதீங்க. അഥവാ കണ്ടാലും ആരോടും പറയരുത്. அப்படி கண்டா கூட யார்ட்டையும் சொல்லாதீங்க. സ്വപ്നം പറയേണ്ട സ്വപ്നം മാത്രമേ പറയാവൂ. சொல்ல வேண்டிய சொப்பனங்களை மட்டும்தான் சொல்லணும். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നം അഥവാ ദൈവത്തിന്റെ ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച് വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ച് സഭയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നട്ട് ആത്മീകമായി, ഭൗതികമായി, ശാരീരികമായി, മാനസികമായി നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച്, வளர்ச்சி என்று சொல்லுவது உங்களை இரட்சிப்புகளாய் நடத்தி, உங்களை அபிஷேகித்து, உங்களை ஆசீர்வதித்து, இன்னும் பல பிரதிபலன்களை கொடுத்து உங்களை சபையிலே வைத்திருப்பது. അങ്ങനെ ആത്മീയ, ഭൗതിക, ശാരീരിക, മാനസിക നന്മകളെല്ലാം ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇനി പാസ്റ്ററുടെ ജപമൊന്നും എനിക്ക് തേവയില്ല. കർത്തർ ജപത്തിക്ക് ബദൽ തരുവാർ. ஆமா, அப்படிப்பட்ட நன்மைகளை எல்லாம் பெற்றுக்கொண்ட பின்பு இனி இந்த பாஸ்டர் ஜெபம் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. പണ്ട് ദിവസം ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി പാസ്റ്റർ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും. முதல்ல எல்லாம் வேலை கிடைப்பதற்காக பாஸ்டரை அழைத்து ஜெபிப்பார்கள். ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് പാസ്റ്റർ ജെബി ആദ്യ ദിവസം ഞാൻ ജോലിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയും. பாஸ்டர் எனக்கு நல்ல வேலை கிடைத்து விட்டது, எனக்காக ஜெபிங்கள் என்று சொல்லுவார்கள். ആദ്യത്തെ ശമ്പളം കിട്ടുമ്പോൾ പാസ്റ്റർ എടുത്തെന്ന് പറയും, പാസ്റ്റർ ജെബി എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ശമ്പളം കിട്ടി, അതിന്റെ ദശാംശമൊക്കെ കൊടുക്കും. ஆமா, எனக்கு முதலாவது சம்பளம் கிடைத்தது பாஸ்டர் என்று சொல்லி வந்து அதனுடைய தசமாவத்தை கொடுத்து ஜெபிப்பார்கள். അത് നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാൻ, പദ്ധതിയുടെ പ്ലാനിന്റെ പ്രാരംഭഘട്ടം മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. அது உங்களை குறித்த தேவனுடைய நோக்கத்தின் திட்டத்தின்
முதலாவது கட்டம் மாத்திரம். ഇനിയും നിങ്ങളെ വളർത്താനുണ്ട്, അനുഗ്രഹിക്കുവാനുണ്ട് ദൈവത്തിന്. இன்னும் உங்களை ஆசீர்வதிப்பதற்கு மேன்மைப்படுத்துவதற்கு தேவனுக்கு திட்டம் இருக்கிறது. പക്ഷെ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഉള്ള പ്ലാനും പദ്ധതിയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് നിന്ന് കൊടുക്കുക. உங்களை குறித்த தேவனுடைய திட்டத்தை அறிந்து அதன்படியாக நீங்கள் நடக்க வேண்டியது அவசியமா இருக்கு. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന ദർശനം സ്വപ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനു വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ പതറ്റിക് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും, തകർന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോകുന്നത്. ஒருவேளை தேவனுடைய தரிசனம் என்று சொல்லுகிறது இப்பொழுது ஒருவேளை நாம மிக மோசமான நிலைமையிலே காணப்படலாம். അപ്പോൾ ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ്. அந்த நிலைமையிலிருந்து மேலான ஒரு நிலைமைக்கு கொண்டு வர வேண்டியது தேவனுடைய திட்டம். അത് ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹമാണ്. அது தேவனுடைய விருப்பம். നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം, അനുഗ്രഹിച്ച് അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റണമെന്ന് മറ്റുള്ളവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാകത്തില്ല, പക്ഷെ ദൈവം നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படணும், அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாய் இருக்கணும் என்பது மற்றவருடைய விருப்பம் அல்ல, தேவனுடைய விருப்பம். അപ്പോൾ ആ ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ വിരുപ്പം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെടുവാൻ அந்த தேவனுடைய விருப்பம் உங்களிலே நிறைவேற வேண்டுமானால் ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ദർശനങ്ങളെ തരും. தேவன் உங்களுக்கு தரிசனங்களை ഞാൻ தருவார். ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. நான் இன்னொரு உதாரணத்தை சொல்றேன். യോസേപ്പ് ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. யோசேப்பு ஒரு சொப்பனத்தை கண்டார். അത് ദൈവം കൊടുത്ത യോസേപ്പിന് കൊടുത്ത ദർശനമാണ്. அது யோசேப்புக்கு கர்த்தர் கொடுத்த தரிசனம். വെറും സ്വപ്നമായിരുന്നില്ല. அது வெறும் சொப்பனம் அல்ல. യോസേപ്പ് വളർന്ന് ആരായി തീരണം, ആർക്കൊക്കെ പ്രയോജനമുള്ളവനായി തീരണം, ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അവന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിലായിരുന്നു யோசேப்பிന് கொடுத்த சொப்பனம். தேவனை யோசேப்பை குறித்த தேவனுடைய திட்டம் என்பதை அந்த தரிசனத்தின் மூலமாக தெளிவாக கர்த்தர் யாராக வேண்டும், எங்கே செல்ல வேண்டும், எப்படி ஆக வேண்டும் என்பதை குறித்தெல்லாம் ஒரு தெளிவான தரிசனத்தை கொடுத்தார். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ദൈവത്തിന് ഈ സ്വപ്നമൊന്നും കൊടുക്കാതെ ഈ യോസേപ്പിനെ കൊണ്ടുപോയി മിസ്രൈമിലെ ആളാക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല ദൈവത്തിന്. இந்த தரிசனத்தை கொடுக்காமல் யோசேப்பை கர்த்தர் எகிப்துக்கு கொண்டு போயிருக்கலாமே என்று நினைத்தேன். നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? நீங்க எப்படி நினைச்சிருக்கீங்களா? ഈ പുള്ളിക്കാരന്റെ ചരിത്രം, ജീവിത ചരിത്രം എല്ലാം മാറ്റിയത് ഒറ്റ സ്വപ്നം. அந்த யோசேப்பிന്റെ சரித்திரத்தையே மாற்றினது அந்த தரிசனம் தான். ആ സ്വപ്നം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പുള്ളി ആടിനെ ബെബെബെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആടിന്റെ പിന്നാലെ നടന്നു. அந்த சொப்பனம் காணாவிட்டால் ஆடுகளை மேய்த்துக் கொண்டு அவன் இருந்திருப்பான். കാരണം യാക്കോബിന്റെ മക്കൾക്കും അറിയാവുന്നത് ആകപ്പാടെയുള്ള വേല എന്ന് വെച്ചാൽ ആട് വളർത്തല. ஏனென்றால் யாக்கோபுக்கும் யாக்கோபுடைய பிள்ளைகளுக்கும் தெரிந்ததெல்லாம் ஆடுகளை மேய்க்கிறது தான். യോസേപ്പിന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്മാരെല്ലാം ഓൾറെഡി ആട്ടിടയന്മാരായി അപ്പന്റെ ആടുകളെ മേയിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുക. யோசேப்பிന്റെ மூத்த சகோதரர்கள் எல்லாருமே ஆடுகளை மேய்த்துக் கொண்டு തകപ്പനോട് இருக்கிறார்கள். ഇവൻ ചെറിയ ബാലനായതുകൊണ്ട് ഇവനെ അപ്പനൊരു മടി, വെയിൽ കൊള്ളിക്കേണ്ട പാവത്തിന്, ആടിനെ വളർത്താൻ കുറച്ചും കൂടെ കഴിയട്ടെ, കല്യാണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് പുള്ളിക്കാരനെ മെല്ലെ ആടിനെ നോക്കാൻ വിടാന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പൻ ഇരിക്കും. ஆமா, யோசேப்பு சிறியவனாயிருந்தான். அவனை இந்த நேரத்திலே வெயிலே போய் ஆடுகளை மேய்க்கிற தொழிலை கொடுக்க வேண்டாம் என்று அவன் மேல் അൻപായിരുന്നபടിയിனாலே അവൻ സിறிது കാലം താമസിத்தான். അപ്പോൾ അവരുടെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് അവർക്ക് ആകെ ഉള്ള ആ ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ ആടും കുറെ മാടും അതിനെ വളർത്തുക. அவருடைய தரிசனம் என்று சொல்வது கொஞ்சம் ஆடு மாடுகளை வளர்க்கணும், விற்கணும், வியாபாரம் பண்ணணும், அதுதான் அவருடைய நோக்கம். ആ ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവികമായ ദർശനമല്ല, അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ദർശനമാണ്. தேவனுடைய தரிசனம் அல்ல, அவருடைய சூழ்நிலைமையினாலே அவர்கள் பெற்ற தரிசனம். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ മാനുഷികമായ ദർശനത്തിൽ നിന്ന്, കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന്, മാനുഷികമായ പ്ലാനും പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ദൈവികമായ പ്ലാനിലേക്ക്, പദ്ധതിയിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം യോസേപ്പിന് ഒരു സ്വപ്നം കൊടുത്തത്. அந்த உலக பிரகாரமான நோக்கங்கள், தரிசனங்கள், சொப்பனங்களிலிருந்து ஒரு ஆவிக்குரிய நல்ல தரிசனத்தை கொடுக்கும்படியாகத்தான் தேவன் யோசேப்புக்கு அந்த தரிசனத்தை கொடுத்தார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. യോസേപ്പിന് ആ സ്വപ്നം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ, யோசேப்புக்கு அந்த சொப்பனம் கொடுக்காவிருந்தால் യാക്കോബ് കണ്ട സ്വപ്നമേ ഈ യോസേപ്പും കാണും. யாக்கோபு பெற்ற தரிசனத்தை தான் யோசேப்பும் பெற்று இருப்பான். യാക്കോബ് ഒരിക്കലും ദർശനം കണ്ട് നിങ്ങൾക്കല്ല. யாக்கோபு ஒரு சொப்பனத்தை கண்டான், உங்களுக்கு தெரியும். പിന്നെ എന്താ കറുപ്പും വെള്ള ഉള്ളതൊക്കെ എനിക്കെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു. ஆமா, ஒரு சொப்பனம் கண்டானா. அவனுடைய மாமனாருடைய ஆடுகளை மேய்க்கிற நேரத்தில் அந்த ஆடுகளை பொலிக்கிறதுக்காக ஒரு சொப்பனத்தை கண்டான். എല്ലാ ആട് റിലേറ്റഡ് எல்லாமே ஆடு சம்பந்தமான சொப்பனம் தான் யாக்கோபுக்கு. ചിലർ സഭയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പണം 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 പണം. ஆமா, சிலருக்கு சபையில வந்தா சொப்பனம் என்னன்னா பணம் பணம் பணம். നല്ല പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഞായറാഴ്ച വന്ന് നല്ല കുതി കുതിക്കും. நல்ல பணம் இருந்தா ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை வந்து குதி குதின்னு குதிப்பாங்க. അല്ലേ? പണം ഇല്ലെങ്കിൽ, பணம் இல்லாவிட்டா அமைதியா இருப்பாங்க.
ഡ്രംസും കീബോർഡെല്ലാം നന്നായിട്ട് പ്ലേ ആയാലും നമ്മൾ പ്ലേ ആകത്തില്ല. ஆமா, ட்ரம்ஸ் கீபோர்ட் எல்லாம் நல்லா ப்ளே பண்ணாலும் நமக்கு ஒரு பிளேயும் இருக்காது. പക്ഷെ വാസ്തവമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, உண்மையிலே நான் உங்களுக்கு ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறேன். യോസേപ്പിന് ദർശനം ദൈവം കൊടുത്തപ്പോൾ யோசேப்புக்கு தேவன் இந்த தரிசனத்தை கொடுத்தபோது യോസേപ്പ് മാറി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. അല്ല, യോസേപ്പ് മാറി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. யோசேப்பு மாற்றி சிந்திக்க துவங்கினான். യോസേപ്പിന്റെ ചിന്ത ആടിനെയും മാടിനെയും ഒക്കെ വിട്ടു. அவனுடைய சொப்பனம் அவன் ஆடுகளையும் மாடுகளையும் விட்டு விடும்படியான அந்த நோக்கத்திற்கு வந்தான். ദൈവം കൊടുത്ത സ്വപ്നം മെല്ലെ മെല്ലെ യോസേപ്പിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ വളരാൻ തുടങ്ങി. யோசேப்புக்கு கொடுத்த தரிசனமானது அவனுடைய உள்ளத்திலே அவன் சிந்தித்து சிந்தித்து அதை சிந்திக்க துவங்கினான். ഈ ദർശനം ഇങ്ങനെ വളർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ ചേട്ടന്മാരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു, അപ്പനോടും പറഞ്ഞു, ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരു അടിപൊളി സ്വപ്നം കണ്ടു. அவன் இந்த சொப்பனத்தை கண்டபோது அவன் தன்னுடைய சகோதரத்திலே போய் நான் இப்படி ஒரு சொப்பனம் கண்டேன் என்று சொன்னான். ഈ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുന്ന ഈ ദർശനമൊക്കെ നമ്മൾ ഗർഭം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വയറിങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരുമ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമല്ലോ. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ദർശനം ഗർഭം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യൗസേപ്പിന് മനസ്സിലായി ആടും മാടൊന്നും അല്ല. ஆமா, யோசேப்பு அந்த தரிசனத்தை பெற்ற போது அவனுக்கு தோன்றினது, இந்த தரிசனம் ஆடு மாடுகளை சார்ந்தது அல்ல, எனக்கு ஒரு விசேஷித்த தரிசனத்தை சொப்பனத்தை கர்த்தர் കൊടുത്തിരിக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ അവന്റെ ചിന്തകൾക്ക് മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന് പുതിയ പുതിയ കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആടിനെ വിറ്റിട്ട് ദൈവം ഒരുക്കുന്ന പ്ലാനും പദ്ധതി അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഉയർന്ന കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് അവൻ ദർശനത്തെ പെറ്റ പോது அவன் ஆடுகளை சிந்திக்கிறதை குறித்து தேவன் கொடுத்த திட்டங்களை சிந்திக்க ஆரம்பித்து தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே சில காரியங்களை செய்ய ஆரம்பித்தான். ചിലപ്പോൾ സ്വപ്നത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും ദർശനങ്ങൾ ദൈവം തരുന്നത്. ஒருவேளை சொப்பனத்தின் மூலமாக ஆண்டவர் உங்களுக்கு தரிசனம் ചിലപ്പോൾ വചനത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും ദൈവം. சில வேளை வசனத்தின் மூலமாக கர்த்தர் உங்களுக்கு தரிசனம். യോസേപ്പിന് കൊടുത്ത ദർശനം സ്വപ്നത്തിലൂടെ ആയിരുന്നു. யோசேப்புக்கு கொடுத்த தரிசனம் சொப்பனத்தின் மூலமாக. അബ്രഹാമിന് കൊടുത്ത ദർശനം വചനത്തിലൂടെയായിരുന്നു. ஆபிரகாமுக்கு கொடுத்தது தரிசனமானது வசனத்தின் மூலமாக இருந்தது. സ്വപ്ന മുഖാന്തരം ദർശനം ലഭിച്ചാലും വചന മുഖാന്തരം ദർശനം ലഭിച്ചാലും, வசனம் இருந்தாலும் தரிசனம் லഭിத்தாலும். അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ദർശനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാട് കയറി ഒന്നും പോകരുത് കേട്ടോ. ദർശനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന് പ്ലാനും പറ്റും. ஆமா, தரிசனம் சொப்பனங்கும் போது நீங்க சொப்பனத்தையே நினைச்சுட்டு இருக்க கூடாது. உங்களை குறித்த தேவனுடைய திட்டம் தான் தரிசனம். ചില പ്രവാചകന്മാർ ഇവിടെ വന്നിട്ട്, ബ്രദർ നീ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ടവനൊന്നും അല്ല. சிலர் சொல்லுவாங்க, பிரதர் நீங்க இப்படி இருக்க வேண்டியவங்க அல்ல, പാസ്റ്ററെ പോലെ മേടയിൽ ഇരുന്ന് പ്രസംഗിക്കേണ്ടതാ. பாஸ்டரை போல நீங்க மேடையில் இருந்து பிரசங்கிக்க வேண்டியவங்க. ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഒരിക്കലും മേടയിൽ കയറി പ്രസംഗിക്കത്തില്ല. இங்க இருந்தா நீ ஒரு கால மேடையில இறங்கி பிரசங்கிக்க மாட்டே എന്നിട്ട് പിന്നെ ചെവിയിലെ വാക്ക് പറഞ്ഞു அப்படின்னு சில சத்தங்கள் செவியில வரும். ഇതൊന്നുമല്ല അതുവല്ല ദർശനം. ഇതൊന്നുമല്ല ദർശനം. അതുവല്ല ദർശനം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ദർശനം പറയുന്നവരെ സഭയ്ക്കകത്ത് കയറ്റുപോലും ചെയ്യും. இப்படிப்பட்ட தரிசனத்தை சொல்ற யாரையும் சபைக்குள்ள விடாதீங்க. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അബ്രഹാമിന്റെ ദർശനം ഞാൻ പറയാം. ஆபிரகாமுடைய தரிசனத்தை சொல்லுகிறேன். അബ്രഹാം ദൈവത്തോട് ഒരിക്കൽ പറയുക, ஆபிரகாம் ஒரு முறை தேவனிடத்திலே சொல்லுகிறார், എനിക്ക് ഭാര്യയുണ്ട്, எனக்கு மனைவி இருக்கிறாள், ഞാനുണ്ട്, இருக்கிறேன், எனக்கு ஒரு மனைவி இருக்கிறாள், ഒത്തിരി ആടുമാട് മൃഗസമ്പത്തുണ്ട്, நிறைய ആடு மாடுகள் சம்பத்துகள் எல்லாம் இருக்கிறது, അതിനെയൊക്കെ പരിപാലിച്ച് നടത്തുവാൻ ഏലിയാസർ എന്ന് പറയുന്ന നല്ലൊരു ദാസനുമുണ്ട്, அவைகளெல்லாம் நடத்துவதற்கு எலியேசர் என்ற ஒரு அதிகாரி இருக்கிறான். പക്ഷെ എനിക്ക് സന്തതിയില്ല, எனக்கு பிள்ளை இல்லை. അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം എന്റെ കാലശേഷം എന്റെ ദാസനായ ഏലിയാസറിനായി പോകുമല്ലോ. என்னுடைய காலத்துக்கு பிறகு இவைகளெல்லாம் என்னுடைய அதிகாரியான வேலைக்காரனாയ எலியேசருக்கு போய் சேரும். ഇതാണ് അബ്രഹാമിന്റെ ദർശനം. அதுதான் ஆபிரகாமுடைய தரிசனம். അബ്രഹാം സാരേനെ നോക്കും, ஆபிரகாம் சாராயை நோக்குவார், സാറായി ஆபிரகாமை நோக்குவார், രണ്ടുപേരും കൂടെ ആടിനെ നോക്കും, மீண்டும் ആടുகளை பார்ப்பார்கள், അത് കഴിയുമ്പോൾ ഏലിയാസറിനെ നോക്കും, அதுல எலியேசரை பார்ப்பார்கள். ഇതെല്ലാം അവന് കൊടുക്കണമല്ലോ, இதெல்லாம் அவனுக்கு கொடுக்கணுமே அப்படின்னு யோசிப்பாங்க. ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. ഇതെന്ത് ദർശനമാ? இது ஒரு தரிசனமா? ഇത് എന്ത് ദർശനമാ? இது என்ன தரிசனம்? അവരുടെ സൂഴ്നിലകൾ ഒരുക്കി കൊടുത്തു. அதோடைய சூழ்நிலை குறித்து அவர்கள் கொண்ட தரிசனம். അപ്പൊ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വേണം. அந்த ஜீவியத்திலே ஒரு மாற்றம் வேண்டும். അതുകൊണ്ട് ദൈവം അബ്രഹാമിന് ദർശനം കൊടുത്തു. ஆகவே தேவன் ஆபிரகாமுக்கு ஒரு தரிசனத்தை கொடுத்தார். ആടിനെയും കുറിച്ചുള്ള ദർശനമല്ല, ஆடுகளையும் குறித்த தரிசனம் அல்ல, ഒരു സ്പെഷ്യൽ സന്തതിയെ കുറിച്ച്, ஒரு விசேஷித்த சந்ததியை குறித்த தரிசனம் എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സകല ജാതികൾക്കും വെളിച്ചമായി ദൈവത്തിന്റെ വചനം എത്തിക്കുവാൻ സത്യദൈവത്തെ അറിയിക്കുന്ന ഒരു സന്തതി പരമ്പര നിന്നിൽ നിന്നുണ്ടാകുമെന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേക
ദർശനം தேவனை അബ്രഹാമിന് കൊടുത്തു. அறிவிக்கிற ஒரு பெரிய சந்ததி உன்னிலிருந்து துவங்கும் என்பதை சத்தியத்தை தரிசனமாக தேவன் கொடுத்தார். അപ്പൊ ഈ ദർശനം അബ്രഹാമിലേക്ക് ദൈവം കൊടുത്തത് വചനമായിട്ടാണ്. ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും, ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും, നിന്റെ പേർ വലുതാകും, വലുതാക്കും, നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും, നിന്റെ സന്തതി മുഖാന്തരം നീ മുഖാന്തരം ഭൂമിയിലെ நான் உன்னை സകല വംശങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. ஆசீர்வதிப்பேன், உன் சந்ததியை கடற்கரை மணலை போல பெருக பண்ணுவேன், உன்னை ஆசீர்வதிக்கவில்லை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொன்னார். അപ്പോ അബ്രഹാമിന് ദർശനം വന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ஆபிரகாமுக்கு எப்படி தரிசனம் வந்தது? വചനമായിട്ട്. தேவனுடைய வார்த்தையின் மூலமாக வந்தது. യോസേപ്പിന് ദർശനം വന്നത് എങ്ങനെയാണ്? யோசேப்புக்கு எப்படி தரிசனம் வந்தது? സ്വപ്നമായി. சொப்பனத்தின் மூலமாய் வந்தது. വചനമായിട്ടും സ്വപ്നമായിട്ടും ദർശനം രണ്ടുപേരിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താ ഉണ്ടായത്? வசனமாக ஒருவருக்கும் சொப்பனத்தின் மூலமாக ஒருவருக்கும் தேவனுடைய தரிசனம் கிடைத்த போது அவருடைய வாழ்க்கை மாறினது. മാറിയില്ലേ? அவருடைய வாழ்க்கை மாறவில்லையா? മാറിയല്ലേ? മാറിവിട്ടല്ലവാ? അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് നിനക്ക് സന്തതിയെ തരും, നിന്റെ സന്തതി ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ എണ്ണിയാൽ തീരാതെ വണ്ണം ഞാൻ ആക്കി തീർക്കും. நான் இந்த சந்ததியை ஆசீர்வதிப்பேன், சந்ததியை வானத்து நட்சத்திரங்களைப் போலவும் பூமியின் கடற்கரை மணலை போலவும் எண்ண முடியாததாய் பெருக பண்ணுவேன் என்று சொன்னார். എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്രഹാമിനോട് ദർശനം കൊടുത്തിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് സന്തതിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നിർത്തിയിട്ട് ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ എന്റെ സന്തതികളെ ആക്കി തീർക്കുമെന്ന് പറയാൻ ദൈവം പറഞ്ഞു. எனக்கு பிள்ளை இல்லையே என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற ஆபிரகாம் அதை நிறுத்திவிட்டு எனக்கு வானத்து நட்சத்திரங்கள் போல பிள்ளைகளை கொடுப்பார் என்று சிந்திக்க தூண்டுகிற அந்த தரிசனத்தை கொடுத்தார். സഭ വളരുമ്പോൾ ഈ സഭാ മക്കളെ പണം കൊടുത്ത് സഹായിക്കുന്നതിന് തെറ്റാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. പാസ്റ്റർ തമിഴിൽ പറഞ്ഞു കേക്കട്ടെ. ഈ സഭ വളരുമ്പോഴേ ഈ വിശ്വാസികൾക്ക് പണം കൊടുത്ത് സഹായിക്കരുത്. சபை வளரும் போது விசுவாசிகளுக்கு பணம் கொடுத்து உதவக்கூடாது. ഇത് പാസ്റ്ററുടെ ഇതല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. இது பாஸ்டர் சொல்லல, நான் சொல்றேன். പാസ്റ്റർ പറയാൻ ഒരു പേടി, മടി. பாஸ்டருக்கு அதை சொல்றதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தது. അതുകൊണ്ട് പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ പറയുക. பாஸ்டர் சொன்னதல்ல நான் சொல்லுகிறேன். എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ஏன் அதை சொல்லுகிறேன் என்றால், നിങ്ങളെ സഭ സഹായിക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ സഹായമേ സഭ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. சபையோ ஊழியரோ உங்களுக்கு உதவி செய்யும் போது கொஞ்சமாகத்தான் உதவி செய்ய முடியும். പിന്നെ നിങ്ങൾ ആ കൊഞ്ചം കൊണ്ടിരിക്കും ஆமா, ജീവിതകാലം. ஜீவகாலமெல்லாம் அதை வைத்துட்டே இருப்பீங்க. അതേസമയത്ത് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരാനും ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുവാനും തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് സഭയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ஓ, நீங்கள் தேவனால் ஆசீர்வதிக்கப்படும் போது நீங்கள் சபைக்கு கொடுக்கிறவர்களாய் மாறுவீர்கள். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. എന്നാൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദൈവമക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ദൈവദാസന്മാർക്കുള്ളിൽ പ്രേരണ വരുമ്പോൾ അവർ കൊടുക്കും, അവർ കൊടുത്തിരിക്കും. ஆமா, தேவனுடைய ஊழியர்களுக்கு தேவன் பேசும்போது சில உதவிகளை செய்வார்கள், கொடுப்பார்கள். അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് സാറേ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നവരാണ്, ദൈവം നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നതാണ്, ഈ സഭയ്ക്കകത്ത് നിങ്ങളെ നട്ടതാണ് ദൈവം. தேவன் உங்களை இந்த சபைக்குள்ளே கொண்டு வந்தார். தேவன் இந்த சபையிலே உங்களை நட்டிருக்கிறார். അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നുണ്ടാകണം, ദൈവികമായ ദർശനമുള്ളവരായിട്ട് നമ്മൾ മാറണം. ஆமா, இங்கே நான் சொல்ல விரும்புவதெல்லாம் நீங்கள் தேவனுடைய தரிசனமுடையவர்களாய் மாற வேண்டும். അത് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. அதை சொல்லிவிட்டு ஜெபிக்கலாம். എത്ര മണിക്കാണ് ഭാഷ നിർത്തി? 8:30 വരെ. പിന്നെ 8:30ക്ക് 5 മിനിറ്റ് മുൻപ് ഞാൻ നിർത്തിക്കോളാം, പേടിക്കൊന്നുമില്ല. 8:30 என்று சொல்லுவார். நான் 5 நிமிடத்திற்கு முன்னாக முடித்து விடுகிறேன் சொல்லுகிறார். 8:25 വരെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ, നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകണം. അതുകൊണ്ടാണ് 8:25 വരെ உங்களுடைய மைண்ட் இங்கே இருக்கணும். ഭാഷ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ, അധിക പ്രസംഗി അതേ 8:30 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8:45 പോകുന്നില്ല. ஆமா, அதிக பிரசங்கி மாதிரி 8:45 வரை போக மாட்டேன். അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട, அதனால டென்ஷன் ஆகாதீங்க. ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. പറയുന്നൊക്കെ ഒരുവിധം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? சொல்றதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியுது என்று நினைக்கிறேன். അപ്പൊ നമ്മൾ ദൈവിക ദർശനമുള്ളവരായി, தேவ தரிசனமுடையவர்களாய் மாற வேண்டும். ഈ ദൈവികമായ ദർശനം ഉണ്ടാകാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? இந்த தேவ தரிசனத்தை பெறுவதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? നമ്മൾ ദൈവശബ്ദം കേൾക്കണം. நாம தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்கணும். വേറെ ഒരു വഴി, வேற ஒரு வழியும் இல்ல. വേറെ ഒരു വഴിയില്ല. வேற ஒரு വഴിயும் இல்ல. കുറുക്ക് വഴി ഒന്നുമില്ല. குறுக்கு வழியே இல்ல. ഒരേ വഴി, ദൈവശബ്ദം നമ്മൾ ஒரே ஒரு வழி, நீங்க தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்க வேண்டும். ഞായറാഴ്ച ആരാധനയ്ക്ക് വരുമ്പോ, ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்கு வரும்போது, വെള്ളിയാഴ്ച ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരുമ്പോ, உபவாச கூட்டத்திற்கு வரும்போது, ഇടയ്ക്ക് കോട്ടേജ് മീറ്റിംഗിന് വരുമ്പോ, காட்டேஜ் மீட்டிங்க்கு வரும்போது പ്രാർത്ഥിക്കണം.
ஜெபிக்கணும். എന്നോട് സംസാരിക്കണം, ஆண்டவரே என்னோடு பேசும், എന്നോട് സംസാരിക്കണം, ஆண்டவரே என்னோடு பேசும், എന്നോട് സംസാരിക്കണം. என்னோடு பேசும். ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത നിസ്സഹായമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെ சில നിങ്ങൾ வேளை പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. ஒன்றும் செய்யக்கூடாத நிலைமையிலே நீங்கள் வரலாம். ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞാൽ അവർ തിരിച്ച് നിങ്ങളെ ആക്ഷേപിച്ച് വിടുകയും, அதை நீங்கள் மற்றவரிடத்திலே சொல்லுவீர்களானால் அவர்கள் உங்களை நிந்தைக்குள்ளாக்கி പക്ഷെ விடுவார்கள். നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് കണ്ണുനീരോടുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ, நீங்கள் தேவனோடத்திலே கண்ணீரோடு சொல்ல வேண்டும். കണ്ണുനീരോടെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞാൽ நீங்கள் கண்ணீரோடு தேவனிடத்திலே சொன்னால் ദൈവം നിങ്ങളെ കൈവിടത്തില്ല. தேவன் ஒருபோதும் உங்களை கைவிட നിങ്ങളെ மாட்டார். ദൈവം ഒരിക്കലും കൈവിടത്തില്ല. தேவன் உங்களை ஒருபோதும் கைவிட പക്ഷെ மாட்டார். നിങ്ങൾ കരയാതിരുന്നാൽ, நீங்கள் அழாமல் നിങ്ങൾ இருந்தீர்கள், പ്രാർത്ഥിക്കാതിരുന്നാൽ, ஜெபிக்காதிருந்தால், നിങ്ങൾ ദൈവശബ്ദം കേൾക്കണമെന്നുള്ള വാഞ്ചയോടുകൂടെ ഇരിക്കാതിരുന്നാൽ நீங்கள் தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்க வேண்டும் என்ற விருப்பம் ജീവിതത്തിൽ இல்லாதிருந்தால், മാറ്റം വരത്തില്ല. ജീവിതத்தில் எந்த மாற்றம் வராது. ജീവിതത്തിൽ അസാധാരണമായ മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ஓ ജീവിതத்தில் அசாதாரணமான மாற்றங்களை உண்டாக்க முடியும். അതിന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം, ദൈവമേ എന്നോട് സംസാരിക്കണം. அதனால தேவனோடு பேச வேண்டும். ஆண்டவரே என்னோடு நீர் பேசும். ദൈവം സംസാരിക്കും. தேவன் பேசுவார். എങ്ങനെയാ ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത്? எப்படி தேவன் பேசுவார்? പിന്നെ 5 ദിവസം പട്ടിണി കിടന്ന ഒരാള് വിശപ്പുണ്ട്, ദാഹമുണ്ട്. 5 நாட்கள் ஒருவர் எதையும் சாப்பிடாமல் அவருக்கு பசியும் தாகமும் இருக்கிறது. ഞാൻ കുറെ ബിരിയാണി കൊണ്ടു കൊടുത്തു, ഒരാൾ ഒരു കുപ്പി நான் கொண்டு கொஞ்சம் பிரியாணியை கொடுத்தேன்னு வைத்துக் கொள்ளுவோம். പാസ്റ്റർ ബിരിയാണി കൊടുത്തു, ഞാൻ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നു. பாஸ்டர் பிரியாணியை கொடுத்தார், நான் தண்ணீரை கொடுத்தேன். ഏതായിരിക്കും ആദ്യം കുടിക്കുന്നത്? எதை முதல்ல சாப்பிடுவீர்கள்? അതെന്താ? தண்ணீர் தான். ஏன் அதை தண்ணீர் என்று சொல்லுகிறீர்கள்? ஏன் தண்ணீர் என்று சொல்லுகிறீர்கள்? தாகமாக இருக்கு. അവൻ ഈ 5 ദിവസം കുടിക്കാതിരുന്ന, ഭക്ഷിക്കാതിരുന്ന അവന്റെ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം വെള്ളമാണ്. ஆமா, 5 நாட்கள் சாப்பிடாமல் இருந்தவனுடைய அவனுக்கு மிக அத்தியாவசியமான தேவை தண்ணீர். വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് അവൻ ബിരിയാണി കളയത്തൊന്നില്ല, ബിരിയാണി தண்ணீரை குடித்து விட்டு அப்புறம் பிரியாணி சாப்பிடுவான். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ, நீங்கள் தேவனோடு கூட ஜெபிக்க துவங்கினால், നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് കരയാൻ തുടങ്ങിയാൽ, நீங்கள் தேவனிடத்திலே அழ ஆரம்பித்தால், നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏതാ, ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ അതിന്റെ മേൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ. உங்களுக்கு மிக மிக அத்தியாவசியமான தேவை எதுவோ അതിன் மேலே தேவன் கிரியை செய்வார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തെ ഓർത്തായിരിക്കാം, മക്കളെ ഓർത്തായിരിക്കാം, വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഓർത്തായിരിക്കാം, വിവാഹത്തെ ഓർത്തായിരിക്കാം, എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, നിങ്ങളുടെ അത്യാവശ്യം ഏതാണോ അതിന്റെ മേൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും. அது எதை குறித்தா இருக்கலாம், பணத்தை குறித்தா இருக்கலாம், பொருளை குறித்தா இருக்கலாம், படிப்பை குறித்தா இருக்கலாம், வேலை குறித்தா இருக்கலாம், பிள்ளைகளை குறித்தா இருக்கலாம், திருமணத்தை குறித்தா இருக்கலாம், எது முக்கியமோ அதை கர்த்தர் செய்வார். ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഈ പാസ്റ്റർക്ക് ഒരു സ്വസ്ഥതയും ദൈവം കൊടുക്കും. ஆமா, இப்படி எல்லாரும் ஜெபத்தோடு கூட வருவீர்களானால் பாஸ்டருக்கு ரொம்ப நிம்மதியா இருக்கும். പാസ്റ്റർക്ക് സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവില്ല. ஓ, பாஸ்டருக்கு நிம்மதியா இருக்காதுன்னு சொல்றாங்க. இருக்காது. പാസ്റ്റർ നിമ്മതിയാ ഇരിക്കണം എന്നാ വിചാരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ பாஸ்டர் நிம்மதியா இருக்குன்னு நினைக்கிறாரு, ஆனா இருக்க முடியாது. രാത്രിയൊക്കെ ദൈവം തട്ടി ഉണർത്തും. ஓ, தேவன் அவர்களை தட்டி உணர்த்துவார். ഇന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ, இன்னருக்காக ஜெபம் பண்ணு, ഇന്ന വചനം അവരോട് പറയാൻ പറയും. இந்த വചനத்தை അവർക്ക് சொல்லு. നിങ്ങൾ ഉറക്കം തൂങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്റ്റർ നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങും. അയ്യോ പാസ്റ്റർ സോറി, ഇനി പാസ്റ്ററുടെ ഉറക്കം കെടുത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ വന്നത്. இல்ல இல்ல இல்ல. ഹല്ലേലൂയ. 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 അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച വരുമ്പോണ്ടല്ല, നിങ്ങൾ കേൾക്കാത്ത വചനങ്ങളും വചന വെളിപ്പാടുകളൊക്കെ ദൈവദാസന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, நீங்கள் அப்படி ஜெபித்து வரும்போது நீங்க கேட்காத நல்ல வெளிப்பாடுகளும் தேவனுடைய வார்த்தைகளும் உங்களுக்காய் கடந்து வரும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഈ വിവിധമായ ദൈവത്തിന്റെ വാർത്തകൾ ദൈവദാസന്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വരുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ദാഹിച്ചിരിക്കുന്ന വിശന്നിരിക്കുന്നവൻ കുപ്പിവെള്ളം ചാടിയെടുത്ത് കുടിക്കുന്നത് പോലെ അവനവൻ ആവശ്യമുള്ള വചനങ്ങളെ ചാടി പിടിക്കും. அப்படி தேவனுடைய வார்த்தை வரும்போது மிகவும் தாகமாயிருக்கிறவன் குடிக்கிறது போல அந்த தண்ணீரை, அந்த ஜீவ தண்ணீரை பருகுவார்கள். ஹல்லேலூயா. ആ വചനം നിങ്ങൾ പിടിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചില്ലേ, ആ വചനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും. அந்த வசனம் உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றத்தை கொண்டு வரும். ആ വചനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യും. அந்த வசனம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில அற்புதங்களை செய்யும். ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. இன்னொரு உதாரணத்தை சொல்லுகிறேன். ഞങ്ങളെ ഒരു വർഷം പിന്നെ വെള്ളല്ലൂർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു വർഷം ഞാൻ வெள்ளலூர்ல நான் ஒரு வருடம் இருந்தேன். അപ്പൊ അവിടെ 2001 ഞങ്ങൾ പാലക്കാടിന് പോകും. நாங்கள் 2001 வருடம் பாலக்காடு சென்றோம். അപ്പൊ എനിക്ക് ചർച്ച് പ്ലാനിങ് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. இந்த சர்ச் நடத்துவது எனக்கு பிளான் இல்லை, எனக்கு விருப்பம் இல்லை. ദൈവം പറഞ്ഞു നീ അത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഏറ്റവും தேவன் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்ன உடனே செய்ய ஆரம்பித்தேன். അങ്ങനെ ഞങ്ങള് ഞാനും ഉണ്ട്, വൈഫുണ്ട്, 2 കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉണ്ട്. நானும் என்னுடைய மனைவி 2 பிள்ளைகளும் இருக்கிறோம். കഞ്ചിക്കോട് വരുന്ന സമയത്ത് മൂത്ത മകന് 3 വയസ്സും
ചെറിയവൻ 1.5 വയസ്സോ. நான் கஞ்சி கொடுக்க பகுதிக்கு வரும்போது என் மூத்த மகனுக்கு 3 வயதும் இரண்டாவது மகனுக்கு 1.5 வயதும் இருந்தது. പിന്നെ ഞാനുണ്ട്, ഭാര്യയുണ്ട്. நானும் மனைவியும் இருக்கிறோம். മേലോട്ട് നോക്കിയാൽ ആകാശം, കീഴോട്ട് നോക്കിയാൽ ഭൂമി. மேலே பார்த்தால் வானம், கீழே பார்த்தால் பூமி, വേറെ ഒന്നുമില്ല. வேற ஒன்றுமில்லை. ഞങ്ങൾ ഊഴിയത്തിന് ഇറങ്ങി. நாங்கள் ஊழியத்திற்கு புறப்பட்டோம். അപ്പൊ ആര് സഹായിക്കും, എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നു ഒന്നും അറിയത്തില്ല. யாரு எங்களுக்கு உதவி செய்வார் என்று எங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது. ഞാനാണെങ്കിൽ മരണ പേടിയുള്ള ആളാണ്. நான் ரொம்ப பயந்தாங்கொள்ளி. അപ്പൊ ഞാൻ ചർച്ചിൽ ചില സമയം പറയാറുണ്ട്, நான் சபையில சில நேரம் சொல்லுவேன், ആത്മാവ് ഇങ്ങ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രസംഗിക്കും. ஆத்மாவில வரும்போது நான் பயங்கரமாய் பிரசங்கிப்பேன். ഈ പ്രസംഗം പരിസരത്തുള്ളവർക്ക് കേൾക്കും. இந்த பிரசங்கம் பக்கத்துல இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் கேட்கும். കാരണം ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു ലൈൻ വീടിന്റെ മേളിലാണ് പ്രയർ റൂം. நாங்கள் லைன் வீட்டின் மேலே ஒரு ஜெப வீடு வைத்திருக்கிறோம். ചെറിയ 2 മൈക്ക് സെറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ചെറിയ ഹാളിൽ ഇരുന്ന് சிறிய காலில் 2 சிறிய மைக் செட்டை வைத்து நாங்கள் பிரசங்கம் பண்ணுகிறோம். അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 1.5 കിലോമീറ്റർ അളവ് ചുറ്റളവ് എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രസംഗം കേൾക്കും. அந்த 1.5 கிலோமீட்டருக்கு பக்கத்துல உள்ளவர்களுக்கெல்லாம் அந்த ஜெப பிரசங்கம் கேட்கும். ചില പ്രസംഗമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കും അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ആരെങ്കിലൊക്കെ വരും ആരാധന കൂടാൻ. ஆமா, இந்த பிரசங்கத்தை கேட்டு அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை யாராயிலும் வருவார்கள் என்று எதிர்பார்ப்பேன். ആരാധനയ്ക്കല്ല, ஆராதனைக்கல்ல, ഇവനെറ്റ് 2 കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു அவனுக்கு அவனை தாக்க வேண்டும் என்று வருவார்கள். അപ്പൊ ഞാൻ ചർച്ചിൽ പറയും, ആരെങ്കിലും വന്നാൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട, ഏറ്റവും ആദ്യം ഓടുന്നത് ഞാനായിരിക്കും. அப்படி யாரா வந்தா பயப்படாதீங்க, முதல்ல ஓடுற ஆளு நானா தான் இருக்கும். നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട, ധൈര്യമായിട്ടിരുന്നോളാം പറഞ്ഞിട്ട്. ஆமா, அப்படி பயந்தவனா இருந்தேன். ഇങ്ങനെ എനിക്കൊരു പേടിയുള്ളവനാ. நான் அப்படி ஒரு பயந்த சுபாவமுடையவன். അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കോയമ്പത്തൂരിന് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വചനം തന്നു. கோயம்புத்தூருக்கு வந்தபோது தேவன் எனக்கு ஒரு வார்த்தையை கொடுத்தார். യോശുവയ്ക്ക് കൊടുത്തില്ലേ? யோசுவாவுக்கு கொடுத்த அந்த வார்த்தை, നിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യൻ നിന്റെ നേരെ നിൽക്കില്ല. ஆமா, இந்த வாழ்நாள் எல்லாம் ஒருவன் உனக்கு எதிர்த்து நிற்பதில்லை. അത് കിട്ടിയ പാടെ ചാടി അങ്ങ് പിടിച്ചു. அதை நான் பிடித்து கொண்டேன். കാരണം നിങ്ങൾ ഈ പേടിയല്ലേ, അപ്പൊ അതിന് തക്കതായ വചനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ അതിനെ பயமா இருக்கும்போது அப்படிப்பட்ட வார்த்தை கிடைத்த உடனே பிடிச்சிருவோம்ல. പിന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ സന്ധ്യാപ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ വചനം പറയും. எல்லா மாலை வேளையிலும் நமக்கு இந்த வார்த்தையை சொல்லியே ஜெபிப்போம். അങ്ങനെ കുറേ വചനങ്ങൾ ദൈവം തന്നു. அப்படி கொஞ்சம் வசனங்களை தேவன் ആ கொடுத்தார். വചനങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചു. அந்த வசனங்களை எல்லாம் நோட்டில் எழுதி வைத்தோம். എന്നിട്ട് രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം പറയും. அந்த ஜெபிக்க இருக்கும்போது அதெல்லாம் சொல்லி ஜெபிப்போம். ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. இப்போதும் அப்படி செய்கிறோம். ഇപ്പൊ നോട്ട്ബുക്കിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഡർന്ന് ഒരു തലയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ വരും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു. இப்போது நோட்டெல்லாம் தேவையில்லை. இப்படி சொல்ல ஆரம்பித்தால் வரிசையாக எல்லா குடும்பமும் வந்துடும். സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരാധനത്തിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒരു RSSകാരനുണ്ട്. எங்களுடைய ஜெப வீட்டுக்கு பின்னாலே ஒரு RS காரர் இருக்கிறார். അവൻ ഒരിക്കൽ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ ഒരു ആദിവാസി പയ്യൻ ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട്. எங்களுடைய சபையிலே ஒரு ஆதிவாசி பையன் வந்தான் ஒரு நாள். അവനോട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഡാ നിന്റെ സഭയിലെ സെക്രട്ടറി ആരാടാന്ന് ചോദിച്ചു. உங்களுடைய சபையின் செக்ரட்டரி யாருன்னு கேட்டார். എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ കാല് തല്ലി ഓടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശബ്ദം കുറച്ചോണെന്ന് പറഞ്ഞു. அவனுடைய காலை ஒடித்து விடுவோம், சத்தத்தை குறைத்து விடு என்று சொன்னார். ആ ബ്രദർ എൻ്റെ അടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, പാസ്റ്റേ ഇന്ന ആള് നമ്മുടെ ഈ ചുമരിന്റെ അപ്പുറത്താ, തൊട്ട് சவருக்கு அப்புறம் இருக்கிறதான அந்த அரசுக்காரன் வந்து இப்படி சொன்னான் பாஸ்டர் சொன்னான். എന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഒന്നും പറയില്ല. என்னை பார்த்தால் சொல்ல மாட்டான். എന്റെ മിടുക്കല്ല, என்ன பிடிக்கும், ഞാൻ പറയുന്ന വചനം ഉണ്ടല്ലോ, நான் சொல்லுகிற வசனம் தான் അതിന്റെ മിടുക്ക്. ஹல்லேலூயா. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, കുമാരെ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. குமார், நீங்க பேடிக்க பயப்பட வேண்டாம். എന്റെ കാല് തല്ലി ഓടിക്കുന്നല്ലോ, സെക്രട്ടറിയുടെ അല്ലേ, ഓടിച്ചോട്ടെ. என்னுடைய காலை ஒடிப்பேன்னு சொல்லல, செக்ரட்டரியுடைய காலை தான் ஒடிப்பேன்னு சொன்னாரு. ஒடிச்சிட்டு போறாரு. ഓടിച്ചോട്ടെ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഓടിക്കട്ടോ அப்படி சொல். ഇവിടെ സെക്രട്ടറി ഉണ്ടോ? செக்ரட்டரி இருக்கார். ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ സെക്രട്ടറി ഇല്ല. எங்களுடைய சபையில செக்ரட்டரி இல்ல, அதனால தைரியமா சொன்னேன். അതെ അതെ. ഇന്നും ആ പുള്ളിക്കാരൻ എന്നെ കാണുമ്പോൾ എന്നെ നോക്കും, പെട്ടെന്ന് പോകും. இப்போதும் அவர் என்னை பார்ப்பார், அப்படி போய் விடுவார். ഞാൻ എന്നെ ഗോലിയാത്ത, நான் என்ன கோலியாத்தா? ഈ വചനത്തിന്റെ ശക്തി അപാരമാണ്. இந்த வசனத்தின் வல்லமைதான். ചുറ്റുപാടുള്ള കുറേ പേര് ആരാധനയുടെ ശബ്ദം മുടക്കാൻ എഴുന്നേറ്റു. இந்த சத்தத்தை குறையுங்கள் என்று சுற்றியும் இருக்கிறவர்கள் எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பித்தார்கள். സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഓടാൻ വേണ്ടി, ചാകാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഭയപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഒന്നും ഞങ്ങൾ ஆமா, ஓடட்டும் சாகட்டும் அப்படி எல்லாம் நாங்க ஜெபம் பண்ணல. അവര് ഞങ്ങളെപ്പോലെ സഭയിൽ വന്ന് ആരാധിക്കണമെന്ന് அவர்களும் வந்து சபையில ஆராதிக்க வேண்டும் என்று தான் ஜெபித்தோம். പക്ഷേ അവര് ദൈവത്തിനും ഇടം കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് ദൈവം എല്ലാത്തിനെയും കൈകാര്യം ചെയ്തു. ஆமா, தேவனுக்கு அவர்கள் இடம் கொடுக்காதனாலே தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில சில காரியங்களை செய்தார். ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന വചനം, உங்களுக்கு கொடுக்கிற வசனத்தை, അത് നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനാണ്. அது உங்களை குறித்த தேவனுடைய திட்டம். അത് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയാണ്. அது தேவனுடைய திட்டம். അത് ദൈവം നിങ്ങളെ നോക്കി പറഞ്ഞ കമന്റ് അല്ല, ഒപ്പീനിയൻ അല്ല, അഭിപ്രായമല്ല. அது உங்களை குறித்து தேவன் சொன்ன அவருடைய ஒப்பீனியன், அதாவது അഭിപ്രായം, ഒപ്പീനിയൻ, അതിനെന്താ തമിഴിൽ പറയുന്നത്? கருத்துக்கள் அல்ல, அது தேவனுடைய திட்டம்.
ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഞാനിപ്പോ പാഷ നോക്കി പറയാ, പാഷ കൊള്ളാലോ പാഷ, പാഷക്ക് വണ്ടി കാറുണ്ടോ? பாஸ்டர் உங்களுக்கு கார் இருக்குதா பாஸ்டர்? പാഷ കാറുണ്ട്. പാഷ ഉണ്ട് ഉണ്ട്. ഇത് പഴയതാണ് പുതിയതാണ്? പഴയതാ. പഴയതാ. ഏത് കാറാ? எர்டிகா. എർട്ടിക അല്ലേ? അപ്പൊ പാഷക്ക് നല്ലൊരു പുതിയ കാറ് ആവശ്യമാണ്. உங்களுக்கு ஒரு புதிய கார் தேவைதான். ഓക്കെ ഓക്കെ പാഷ, ஓகே. ഞാനങ്ങ് പോയി. அப்படி சொல்லிட்டு போயிட்டேன். ബൈ ചാൻസിൽ പാഷ അടുത്ത മാസം ഒരു നല്ല പുതിയ കാർ മേടിച്ചു. பை சான்ஸ் அடுத்த மாசம் பாஸ்டர் ஒரு புது கார் வாங்கிட்டாரு. பாஸ்டர் അന്നേക്ക് ഞാൻ சொன்னல പാസ്റ്റർ, அன்னைக்கே நான் சொன்னேன்ல பாஸ்டர், കർത്തർ എനിക്ക് കൊടുത്ത വെളിപ്പാട്, கர்த்தருக்கு கொடுத்த வெளிப்பாடு அது. ഒരു വർഷമായി, ஒரு வருடம் ஆகிவிட்டது. പാഷ ഇപ്പോഴും പഴയ വണ്ടിയിൽ പോയി. பாஸ்டர் இப்பதான் பழைய வண்டியிலே போயிட்டு இருக்காரு. പാഷനെ ഉക്കടം ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ച് ഒരു 2 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ കണ്ടു. பாஸ்டர் 2 மாதம் கழிந்து உக்கடம் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல வச்சு என்ன பார்த்தாரு. பாஷ எப்படி இருக்கு? நல்லா இருக்கு பாஸ்டர், எப்படி இருக்கீங்க? பாஷ தான் சொன்னார் ஒரு புதிய வண்டி கிடைக்கும், இதுவரை கிடைக்கல பாஷ. ஒரு புது வண்டி கிடைக்கும்னு சொன்னீங்க, இதுவரை கிடைக்கல. அப்படி நான் சொன்னாரா? அப்படி நான் சொன்னேனா? சும்மா நான் ஒரு அபிப்பிராயம், அது சும்மா ஒரு கருத்து சொன்னேன், அவ்வளவுதான். நடந்தால் பிரவചനം, நடந்திല്ലെങ്കിൽ அபிப்பிராயம். நடந்தா தீர்க்க தரிசனம், நடக்காட்டு அது கருத்து. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. നമുക്ക് എങ്ങനെയായാലും തപ്പിക്കാനുള്ള വഴിയൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. தப்பிக்கிறதுக்கு ஏதாவது வழியை சொல்லிரோம். അപ്പൊ ദൈവത്തിന് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ஆண்டவருக்கு அப்ப தேவையில்லை. കാരണം ദൈവം സർവശക്തനാണ്, അവനെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ தேவன் சர்வ வல்லமையுள்ளவர், அவரால் எல்லாம் செய்ய. അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലൂടെ നിങ്ങളോട് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നിവർത്തിച്ചിരിക്കും. ஓ, அப்படி தேவன் உங்களுக்கு ஒரு வார்த்தையை சொல்லி இருந்தால் அதை கண்டிப்பாய் நிறைவேற்றுவார், நிறைவேற்ற முடியும் அவரால். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. യോസേഫിന് സ്വപ്നം കൊടുത്തു, അത് ദൈവം നിവർത്തിച്ചു. யோசேப்புக்கு கொடுத்த தரிசனத்தை கர்த்தர் நிறைவேற்றினார். അബ്രഹാമിന് ദർശനം കൊടുത്തു, അത് നിവർത്തിച്ചു. ஆபிரகாமுக்கு தரிசனத்தை கொடுத்தார், அதை நிறைவேற்றினார். ദൈവത്തിന്റെ ദർശനത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ദൈവം ദർശനം തരും. தேவனுடைய ஒரு பிரத்யேகம் என்னவென்று சொன்னால், தேவன் தரிசனம் தருவார், പക്ഷേ ഈ ദർശനത്തേക്കുള്ള വഴി മൂടപ്പെട്ടിരിക്കും. தேவனுடைய அதற்கான வழிகள் மூடப்பட்டிருக்கும். നമുക്ക് വഴിതാൻ പ്രശ്നം, நமக்கு வழிதான் பிரச்சனை. ദർശനം നല്ലത്, நல்ல தரிசனம் தான். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഇസ്രായേലിലെ ഫറവോന്റെ രണ്ടാമനായി സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന് ഭരണം നടത്തുന്നു പറയുന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ചേട്ടന്മാരുടെ നേരെയൊക്കെ യോസേപ്പിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു നിങ്ങളെ കാടിന്റെ പുറകെ നടക്കും, ഞാൻ ആരാകുന്നുള്ള ഒരു ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വന്നു കാണും. പക്ഷെ യോസേപ്പിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ വന്നില്ല. யோசேப்பு தன்னை அந்த பர்வோனுடைய அந்த அரண்மனையில் இருந்து கொண்டு ஆளுகை செய்யும் போது தன்னுடைய சகோதரரை குறித்த இப்படி எண்ணங்கள் எல்லாம் வந்திருக்கும். പക്ഷെ യോസേപ്പ് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചില്ല. ஆனால் யோசேப்பு அப்படி சிந்திக்கவில்லை. ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഇങ്ങനെ ദർശനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ദർശനം കൊടുത്തുവെങ്കിലും ഈ ദർശനത്തിലേക്ക് ഏത് റൂട്ടിലാണ് മിസ്രൈം ദേശത്ത് ചെന്ന് എത്തിപ്പെടേണ്ടതെന്നുള്ളത് ആർക്ക് പിടികിട്ടിയില്ല. ஆமா, தேவன் தரிசனத்தை கொடுத்தாலும் எந்த வழியாக அந்த எகிப்துக்கு சென்று அதை அடைவதென்று அந்த வழியை அறியவில்லை. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. അപ്പൊ ദർശനത്തിന്റെ എന്താ പറഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു. தேவனுடைய செயல்கள் ஆரம்பித்தது എന്ന് പറഞ്ഞ യോസേപ്പിന് കൊടുത്ത പ്ലാനും പദ്ധതിയും നിവർത്തിക്കുവാനുള്ള പണി ദൈവം തുടങ്ങി. தேவனுக்கு யோசேப்பு கொடுத்த தரிசனம் நிறைவேறும்படியான அந்த செயல்களை கர்த்தர் ஆரம்பித்து விட்டார். ആരംഭിച്ചത് സഹോദരന്മാരോട് പറഞ്ഞു, ഞാനിങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ടു. சகோதரத்திலே சொன்னா, நான் இப்படி ஒரு சொப்பனத்தை கண்டேன். എന്റെ കറ്റ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് നിങ്ങളുടെ കറ്റയെല്ലാം என்னுடைய அரிக்கட்டு நிமிர்ந்திருந்தது, உங்களுடைய அரிக்கட்டுகள் எல்லாம் விழுந்து கிடந்தது. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. പിന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. மீண்டும் ஒரு சொப்பனத்தை கண்டேன். 11 നക്ഷത്രവും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും എന്നെ വണങ്ങുന്നു. ஆமா, நட்சத்திரங்களும் சந்திரங்களும் என்னை வணங்கி நின்றது என்று சொன்னார். അടിച്ചു കീച്ചി ഈ ദർശനമൊക്കെ. அதை கேட்ட உடனே அவனுக்கு முடிவுண்டாக்கும்படியான திட்டத்தை அவர்கள் செய்து விட்டார். അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് തുടങ്ങി, ഞാനും നിന്റെ അമ്മയും സഹോദരന്മാർക്കും നിന്നെ വണങ്ങും. அம்மா அப்பா சொன்னாங்க, நீ நினைக்கிறியா உன்னை அப்பா அம்மாவும் சகோதரர்கள் எல்லாம் உன்னை வணங்கலாம்னு நினைக்கிறாயா என்று கேட்டார். സഹോദരന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞു, ദേണ്ട സ്വപ്നക്കാരൻ വരുന്നു. சகோதரர்கள் எல்லாம் அவனை பார்த்து சொன்னால், இதோ சொப்பனக்காரன் வருகிறான். ദൈവം പറഞ്ഞു, ദൈവം പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കഥ പോലെ ചിലത് പറയാണ്, ചിലത് വചനത്തിലുള്ളത്, ചിലത് എന്റെ ഇമാജിനേഷൻ. ஆமா, என்னுடைய அபிப்பிராயத்தை சொல்லுகிறேன், சேர்த்து சொல்லுகிறேன். അപ്പൊ ദൈവം പറഞ്ഞു, ഈ മോനെ എങ്ങോട്ട് വിട്ടോ, സഹോദരന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങ് വിട്ടോളാൻ പറഞ്ഞു. ஆமா, அந்த நேரத்தில் தேவனுடைய நடத்தல் என்னவென்றால், அவர்களை போய் பார்த்து வா என்கிறதான ஒரு வழியை தேவன் திறந்தார். ഈ ദർശനം നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. தரிசனத்தை ஒருவராக நிறைவேற்ற முடியாது. ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കണം. யாராவது நமக்கு உதவி செய்வார்கள். ഇപ്പൊ ഈ പാസ്റ്റർ ആരെല്ലാം സഹായിച്ചു കാണും. ஆமா, இந்த பாஸ்டர் யாரெல்லாம் உதவி செய்திருப்பார்கள், ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം. யாரெல்லாம் உதவி செய்திருப்பார்கள் நான் பின்னாலே சொல்லுகிறேன். ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്, எந்த விதத்திலெல்லாம் உதவி செய்திருப்பார்கள் பின்பா சொல்லுகிறேன். ഈ
യൗസേപ്പിന്റെ കഥയിലൂടെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകാം. இப்படி சொல்லி போகிறேன். ചേട്ടന്മാര് പറഞ്ഞു ദേ സ്വപ്നക്കാരൻ വരുന്നു, இதோ சொப்பனக்காரன் வருகிறான், ഇവനെ പിടിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കുഴിയിലിടാം. இவனை பிடித்து குழியில போடுவோம். അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു, ഈ യൗസേപ്പിന്റെ ദർശനത്തേക്കുള്ള വഴിയുടെ ആരംഭം ഏതാണ്? പൊട്ടക്കുഴി. தேவனுடைய தரிசனம் நிறைவேறதற்கான ஆரம்ப வழி என்று சொல்லுவது அந்த குழி. ഈ ആരംഭം കുഴിയാന്ന് അറിഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ദർശനം ഒരിക്കലും പുള്ളി ഇവരോട് പറയത്തില്ലായിരുന്നു. ஆமா, இதுதான் தேவனுடைய திட்டம் என்று அறிந்திருந்தால் அதை அவன் விரும்பி இருக்க மாட்டான். അവന്റെ ദർശനം എന്താണ്? தரிசனம் என்ன? പൊട്ടക്കുഴി ഒന്നുമല്ല, அந்த കുഴി அல்ல. സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? ഭരിക്കും. പാഴും കുഴിയല്ല, സിംഹാസനത്തിലെ ഉட்கார்ந்திருக்கிற தரிசனம். സിംഹാസനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ട വഴിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പൊട്ടക്കുഴിയാന്ന് അറിഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ, அந்த சிங்காசனத்திற்கு சென்றடைவதற்கு முதல் வழி அந்த பாழும் குழி என்பதை அவன் அறிந்திருக்கவில்லை. അറിഞ്ഞിരുന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവൻ സഹോദരന്മാരുടെ ഈ സ്വപ്നം പറയത്തില്ലായിരുന്നു. அப்படி அறிந்திருந்தால் சகோதரர்களுக்கு அந்த சொப்பனத்தை சொல்லி இருக்க மாட்டான். പക്ഷെ ദൈവം അവനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചത്. ஆனால் அவனை கொண்டு கர்த்தர் சொல்ல வைத்தார். കാരണം ഇവൻ അത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സഹോദരന്മാർ ഇവനെ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ എടുത്തില്ല. அவன் அப்படி சொல்லாதிருந்தால் இவனை தூக்கி குழியில போட்டிருக்க மாட்டாங்க. ഇവനെ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ നിന്ന് വലിച്ചു കയറ്റി അവർ മിസ്രൈമർക്ക് വിൽക്കത്തില്ല. அந்த குழியிலிருந்து தூக்கி எடுத்து அவர்களுக்கு வழியிலே போகிறவர்களுக்கு வியாபாரிகளுக்கு விற்றிருக்க மாட்டார்கள். അങ്ങനെ വ്യാപാരിമാര് പോർത്തിപ്പറിന് വിൽക്കത്തില്ല. அவர்கள் போர்த்திபாருக்கு விற்றிருக்க மாட்டார்கள். പിന്നെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ വരത്തില്ല. പിന്നെ അവരെ சிறைச்சாலையிலே போட்டிருக்க மாட்டார்கள். പിന്നെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ സിംഹാസനം, சிறைச்சாலையிலிருந்து சிங்காசனத்துக்கு போயிருக்க மாட்டார்கள். ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവം ഒത്തിരി ദർശനങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. தேவன் अनेक தரிசனங்களை கொடுத்திருக்கிறார். നമുക്ക് ദൈവം ഒത്തിരി വാഗ്ദത്തങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. தேவன் अनेक വാഗ്ദത്തങ്ങളെ നമ്മുടെ ശരീര ആത്മദേഹികളെ നോക്കി, നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക മണ്ഡലത്തെ നോക്കിയല്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും വളരെ വേദനപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ சூழ்நிலைகள், நம்முடைய சந்தர்ப்பங்கள், நம்முடைய பொருளாதாரத்தை எல்லாம் கண்டு அநேக வேளையிலே நாம் வருந்தி இருக்கிறோம். അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ സുഖമായിരിക്കുന്നത് പോലെ സകലത്തിലും സുഖവും ശുഭവുമായിരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. அப்போஸ்தலனாയ பவுல் சொல்லுகிறார், உங்கள் ஆத்துமா வாழ்கிறது போல நீங்கள் எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாயிருங்கள் என்று சொல்லுகிறார். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വചനത്തിലൂടെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ദർശനം തരും. ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന യഹോവ, ഞാൻ നിന്നെ എൻ്റെ വചനം അയച്ച് നിങ്ങളെ വിടുവിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള വചനമൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ളവരെല്ലാം ഈ വചനം ചാടിപ്പിടിക്കും. தேவன் உங்களுக்கு நல்ல வார்த்தைகளை கொடுப்பார். நானே உன்னை குணமாக்குற கர்த்தர், நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் என்ற வார்த்தைகள் எல்லாம் வரும்போது அதை அப்படியே பிடித்துக் கொள்ளுவார்கள். ആ വചനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നടക്കുകയും ചെയ്യും. அந்த வாக்குத்தத்தம், அந்த தரிசனம் ഉണ്ടല്ലാവിട്ടാൽ നാളേക്ക് ഉങ്ങളുടെ வாழ்க்கையிலே நிறைவேறுം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ ദർശനത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ഈ വഴികളുണ്ടല്ലോ, அந்த தேவனுடைய தரிசனம் நிறைவேறுவதற்கான வழிகள் சற்று கடினமாயிருக்கும். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. ഞാൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു 5.5 വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. நான் நார்த் இந்தியாவிலே, வட இந்தியாவிலே ஒரு 5 வருடங்கள் இருந்தேன். എനിക്കൊരു അസുഖം വന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പെൻസിൽ പോലെ, எனக்கு ஒரு வியாதி வந்து நான் இப்படி மிகவும் ஒல்லியாகி விட்டேன். ചാകാതിരുന്നത് ഭാഗ്യം. சாவாமல் இருந்து தேவனுடைய கிருபை. എന്റെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ഇവിടെ കാലാവസ്ഥ പിടിക്കത്തില്ല, അതെന്റെ വീട്ടിൽ പൊക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ വീട്ടിലേക്ക്. ஆமா, என்று சொன்னா இங்குள்ள காலநிலைமை சூழ்நிலைமை உனக்கு ஒத்து வராது, ஆகவே நீ வீட்டுக்கு போய் என்று சொன்னார். ഞാനൊരു മാസത്തോളം ബെഡ് റെസ്റ്റിലായിരുന്നു. நான் 1 மாதம் பெட் ரெஸ்ட்ல இருந்தேன். എന്റെ കല്യാണ സമയത്തല്ല എന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഈ പാസ്റ്റാണോ അത് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു. ஆமா, என்னுடைய கல்யாணத்திலே நான் இருந்த நிலைமை கண்டால் இந்த பாஸ்டரா அது என்று கேட்பீர்கள். എന്റെ ഭാര്യനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതാണ് നിനക്ക് എങ്ങനെ ഇയാളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്? இவன் என்னுடைய மனைவியை பார்த்து மற்றவர்கள் கேட்டா, இந்த பையனை உனக்கு எப்படி பிடிச்சதுன்னு கேட்டாங்க. இந்த പെണ്ണിനെ നിനക്ക് എങ്ങനെയാ കിട്ടിയത്? இந்த பையன் உனக்கு எப்படி கிடைத்தது? അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്റെ പോലെ. அப்படித்தான் நான் இருந்தேன். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. എന്റെ ഭാര്യ അത്യാവശ്യം കാണാനെല്ലാം കൊള്ളാം. അവള് എന്നെക്കാളൊക്കെ ഇച്ചിരി, என்னுடைய மனைவி கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருப்பாங்க, கொஞ்சம் குண்டா இருப்பாங்க. പക്ഷെ ഞാനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ളി, நான் இப்படி இருப்பேன். എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, எனக்கு பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லை. കാരണം ഒരു പെണ്ണ് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കെട്ടിയല്ലോ, അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നം. ஒரு பெண் என்ன விரும்பி கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்கல்ல. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. நான் ஒரு முறை ஒரு சொப்பனத்தை கண்டேன். ഇച്ചിരി ശരീരമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു വെള്ള പിന്നെ പാന്റും ഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്വപ്നം. நானே என்னையே ஒரு நல்ல உடல்வாகு பெற்று நல்ல ஜிப்பா எல்லாம் போட்டு நல்ல ஒரு மனிதனாக பார்த்தேன். ഇപ്പോഴും ഞാൻ കുറച്ച് ക്ഷീണിച്ച, കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. நான் இன்னும் கொஞ்சம் இப்பொழுது குறைந்து விட்டேன், இன்னும் நல்லா இருந்தேன். ഇത് മതി, ഇനിയിപ്പോ കൂടിയില്ലേലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ മതി, இப்படி எல்லாம் போதும், ഇനി அதிகமாக வேண்டாம் என்று. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സ്വപ്നം കണ്ടു. സ്വപ്നം കാണുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെ ഒള്ളിയായിട്ടായിരുന്നു. சொப்பனத்தை காணும்போது நான் இப்படி ஒல்லியா இருந்தேன். കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഊഴിയത്തിന് ഇറങ്ങി സാപ്പാടൊന്നുമില്ല. கன்வென்ஷனுக்கு போனா அல்ல ஊழியத்துக்கு போனா சாப்பாடெல்லாம் இல்லை, சாப்பாடு ஒன்றும் இல்லை. ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന റേഷനരിയാ തമിഴ്നാട്. எங்களுக்கு கிடைத்ததெல்லாம் தமிழ்நாட்டிலிருந்து வருகிற ரேஷன் அரிசி. അതിന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇരുമ്പനരി എന്നാ പറയുന്നത്.
ഇരുമ്പനരി அதற்கு பேர் நாங்கள் പത്ത് கொடுத்தது വിസിലടിച്ചാൽ അത് വേവത്തില്ല, അതുപോലത്തെ ഒരു അരിയായിരുന്നു. இரும்பு அரிசி. ஏண்டா 10 விசில் வச்சாலும் வேவாது. പിന്നെ ദൈവകൃപയാൽ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു 5 സെന്റ് സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ ഒരു വലിയൊരു പപ്പായ മരമുണ്ട്. இன்னைக்கு நாங்கள் தங்குற பக்கத்துல ஒரு அன்னைக்கு അന്ന് தங்குற இடத்துல எங்களுக்கு பக்கத்துல ஒரு பப்பாளி மரம் இருந்தது. അതിൽ നിറയെ പപ്പായ ഉണ്ട്. அதுல நிறைய பப்பாளி வரும். അത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, அதுதான் எங்களுக்கு வேண்டி. അതുകൊണ്ട് ഒരു പപ്പായയും പറിക്കും, ഒരു അല്പം പരിപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഡെയിലി. ஆமா, டெய்லி அந்த பப்பாளியை பறிக்கிறது, குழம்பு வைக்கிறது, அந்த ரேஷன் அரிசியை சாப்பிடுறது. ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഫാറ്റ് ആവുക? இது சாப்பிட்டா யார் இப்படி குண்டாக முடியும்? ഉള്ളതും കൂടെ പോകും, இருக்கிறதும் போயிடும். അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴേ ദൈവം ഒരു ദർശനം തന്നത്. அப்படி இருக்கும்போது தான் தேவன் ஒரு தரிசனத்தை கொடுத்தார். കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, கொஞ்ச நாட்கள் கழிந்தது, ചില വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, சில வருடங்கள் கழிந்தது. ദൈവസ്ഥിതികൾക്കെല്ലാം മാറ്റം വരും. எல்லா சூழ்நிலையை கர்த்தர் மாற்றினார். ഞാൻ ഇരുമ്പരി കഴിച്ച് മടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തിനോട് പറഞ്ഞു, കുറച്ച് കുളമ്പൊന്നും അധികം ഒന്നും വേണ്ട, ചെറു നല്ല അരി കിട്ടിയാൽ മതി. ஆண்டவரே, இந்த இரும்பு அரிசியை நிறுத்திட்டு கொஞ்சம் நல்ல அரிசி சாப்பாடு கொடுங்க அப்படிங்க. അപ്പൊ ദൈവം എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ഞങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ജയരി, അപ്പൊ നല്ല ജയരി, அந்த ஜெபத்தை கேட்டு கர்த்தர் எங்களுக்கு நல்ல அரிசியை கொடுத்தார். അങ്ങനെ കഴിച്ചു. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ നല്ല സാപ്പാടെല്ലാം കഴിച്ചു. அப்படி நல்ல உணவுகளை அருந்த ஆரம்பித்தோம். അന്നേരം എന്റെ ശരീരത്തിന് വ്യത്യാസമൊന്നും വന്നില്ല, சரீரங்கள்லாம் அப்படி இன்புருவாகல. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു സ്ഥലം മാറി താമസം. அந்த இடத்தை விட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு மாறினோம். അങ്ങനെ അന്നേരം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്കൂൾ മാറ്റി, பிள்ளைகள் படிக்கிற இடத்தை மாற்றினோம். അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിലെ ഒരു വിശ്വാസി അവിടെ വന്നു. ஒரு நம்முடைய எங்கள் சபையை சேர்ந்த விசுவாசி அங்கே வந்தார். ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞു, പാസ്റ്റേ അരി തീർന്നോ, ഞങ്ങള് ടൗണിൽ പോകുന്നുണ്ട് അരി മേടിക്കാൻ. பாஸ்டர், உங்களுக்கு அரிசி தீர்ந்து விட்டதா, நாங்கள் டவுனுக்கு போறோம், வாங்கிட்டு வர்றோம்னு சொன்னாங்க. സത്യം പറഞ്ഞാൽ 2 ദിവസത്തിനും കൂടി അരി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു. 2-3 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേനും മാർക്കറ്റിൽ പോയി അരി മേടിച്ചിട്ട് വരാം. കാരണം മാർക്കറ്റിൽ പോയി അരി എടുത്താൽ ഇച്ചിരി ലാഭത്തിൽ കിട്ടുമല്ലോ. 2 நாட்களுக்கு தான் அரிசி இருந்தது. ஆகவே மார்க்கெட்ல போய் 2 நாள் கழிச்சு அரிசி வாங்கிட்டு வரலாம்னு நினைச்சோம். അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പൈസ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. அப்படி நாங்கள் ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தோம். காசு இருந்தது. ഞാൻ ഈ സഹോദരനോടും സഹോദരൻ ഞങ്ങൾ 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ പോകുന്നുണ്ട്, മേടിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. நாங்கள் 2 நாட்கள் கழித்து போய் வாங்கிக் கொள்ளுவோம், நீங்க வாங்க வேண்டாம்னு சொன்னாங்க. അവർ സമ്മതിക്കണില്ല. ഇല്ല പാസ്റ്റർ, നീങ്ക വാങ്ങ വേണ്ട, ഞങ്ങൾ വാങ്ങി തരാന്ന്. நீங்க வாங்க வேண்டாம் பாஸ்டர், நான் வாங்கிட்டு வரேன்னு சொன்னாங்க. അവർ വാങ്ങിച്ച് തരാറുമുണ്ട്, அவங்க வாங்கி தருவதும் உண்டு. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചെന്നറിയാം, അന്നേരം ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ട സമയമായി. അപ്പോൾ ഫീസ് അടയ്ക്കാനുള്ള പൈസയുടെ കൂടി ഈ അരിയുടെ കൂടെ പൈസ കൂട്ടി അങ്ങ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ബാധ്യത തീരുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ച് അരി മേടിക്കാനുള്ള പൈസ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടി പിള്ളേരുടെ ഫീസ് അടച്ചു. ஆமா, இருந்த பணத்தை கொண்டு எங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய ஃபீஸை கட்டி விட்டோம். இப்பொழுது அரிசி வாங்குவதற்கு பணம் இல்லை. അപ്പോൾ ഇവർ അരി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. இவர்கள் அரிசி வாங்கி கொண்டு வருவேன்னு சொல்லியிருக்காங்களே. 2 ദിവസമായി, 2 நாட்களானது, 3 ആയി, 3 நாளாச்சு, ഒരാഴ്ചയായി, ஒரு வாரமாச்சு, അരിയില്ല, ഒന്നുമില്ല, அரிசியே இல்ல. ഇവിടെ അരിയും തീർന്നു. இங்க அரிசியும் தீர்ந்து. അവര് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് തരാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. அரிசி வாங்கிட்டு வர்றேன்னு சொன்னீங்களேன்னு எப்படி கேட்கறது? അരി വാങ്ങിക്കാൻ വെച്ച പൈസ അവര് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഫീസ് കൊടുത്തു. அரிசி வாங்கி வைத்திருந்த பணத்தை கொண்டு ஃபீஸ் கட்டி விட்டோம். ഞാൻ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു, ചേട്ടായി അവിടെ റേഷൻ അരി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി വാങ്ങിച്ച് വെക്ക്, നല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വന്ന് കൊണ്ടുപോയിക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെയും പഴയതിലേക്ക് പോവുക. திரும்பவும் நாங்கள் பழைய ரேஷன் அரிசிக்கு போக துவங்கினோம். പോകാൻ മനസ്സില്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ போக மனதில்லை, മടി, வேற வழி இல்லை. അപ്പൊ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു, നല്ല അരി വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു 25 കിലോ മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വന്ന് കൊണ്ടുപോകൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു. அவர் சொன்னார், நான் 25 கிலோ அரிசி வாங்கி வைத்திருக்கேன், கொண்டு போங்கன்னு சொன்னார். അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അരി എടുക്കാനായിട്ട് ബൈക്കിൽ, ഞാനും ബൈക്കിൽ, அப்படி அந்த அரிசியை பெற்றுக்கொள்வதற்காக நான் என்னுடைய மனைவியும் பைக்கில் போய் கொண்டு ഞങ്ങൾ നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് 25 കിലോ അരി മടിയിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോത്തന്നൂർ വന്നു. அந்த 25 கிலோ அரிசியை மடியில் வைத்துக்கொண்டு நாங்கள் வந்து கொண்டிருந்தோம். പോത്തന്നൂർ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ഇച്ചിരി പ്രായമുള്ള ഒരു അപ്പച്ചൻ്റെ ഒരു ലൂണെ ഓടിച്ചു കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തൊട്ട് പിന്നാലെയുണ്ട്. പുള്ളിക്കാരൻ ഒറ്റ തിരിക്കൽ ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി ഇതായി മറിഞ്ഞ് ഒരു പോസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് ഒറ്റ ചാമ്പല്. நாங்கள் அப்படி வந்து கொண்டிருந்த போது குறுக்கே ஒருவர் வந்து வண்டி ஒரு ஆக்சிடென்ட்டுக்கு ஆகிவிட்டது. എൻ്റെ കാല് ഒടിഞ്ഞു, என்னுடைய கால் ஃப்ராக்சர் ஆயிடுச்சு. മറ്റേ റെക്സ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ 7 ദിവസം കിടന്നു. அந்த ரெக்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் 7 நாட்கள் படுத்திருந்தேன். ഒരു 85,000 രൂപ ചിലവായി. ஒரு 85,000 ரூபாய் செலவானது. ഞാൻ പിന്നെ കാലൊടിഞ്ഞു. റോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ എൻ്റെ ബേക്കിൽ വന്ന് നിന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ചാരിങ്ങനെ ഇരുന്നു. ചേട്ടൻ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ പേഴ്സ് എടുത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അങ്ങാണ്ട് 150 രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു. அந்த அந்த இடத்துல நான் ஒருவரை சார்ந்து உட்கார்ந்து இருந்தேன். என்னுடைய பர்ஸை எடுத்து பார்த்தபோது 150 ரூபாய் இருந்தது. അത് ചേട്ടൻ്റെ എടുത്ത് കൊടുത്തു. அதை எடுத்து அவரிடத்திலே கொடுத்தேன். ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞു, ഓപ്പറേഷൻ വേണം, 20,000 രൂപ കെട്ടി വെക്കണം. ஆமாம், ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனபோது 20,000 ரூபாய் வேண்டும் என்று சொன்னார். 20,000 போட்டு 2,000 കയ്യിലില്ല. 2,000 கூட கையில இல்ல. പക്ഷേ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിച്ചു. ஆனால் தேவன் அற்புதங்களை செய்தார். എവിടെ നിന്നൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ പൈസ വന്നു. எங்கிருந்தோ ஆண்டவர் உதவிகளை செய்ய ஆரம்பித்தார். ട്രീറ്റ്മെന്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. அந்த ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் முடிந்தது. ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ കഞ്ചിക്കോട് നിന്ന് ഒരു ചാക്ക് ജയരി ഞങ്ങൾ ആ വണ്ടിയിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് വീട്ടിൽ. ஆமா, திரும்ப நாங்கள் கஞ்சிக்கோடு வந்து ஒரு முறை அரிசியை வாங்கி கொண்டு வீட்டுக்கு வந்தோம். റേഷൻ അരി തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ വെച്ചു. அந்த ரேஷன் அரிசியை கொண்டு அங்கேயே வைத்து விட்டோம்.
പിന്നെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥിതികൾ അങ്ങ് മാറി. சூழ்நிலைமையெல்லாம் மாறினது. എനിക്ക് രാവിലെ 1/2 ലിറ്റർ പാല്, പഴം പുഴുങ്ങിയത്, മുട്ട പുഴുങ്ങിയത്, ആപ്പിള് ഒക്കെ ഞാൻ രാവിലെ വൈകിട്ടും കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. ஆண்டவர் அற்புதம் செய்ய துவங்கினார். காலையிலேயே பழம், பால், முட்டை இவைகளெல்லாம் வர ஆரம்பித்தது. കുറഞ്ഞത് 1 ലിറ്റർ പാലെങ്കിലും ദിവസം തരും. ஒரு நாள்ல 1 லிட்டர் பாலாவது கொண்டு கொடுப்பார்கள். മുട്ട പുഴുങ്ങി തരും. அந்த முட்டையை அவித்து தருவார்கள். വരുന്നവരെല്ലാം ആപ്പിള് കൊണ്ടുവരും, ഓറഞ്ച് കൊണ്ടുവരും. എനിക്ക് ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി. ஆமா, வரவங்க எல்லாம் கொண்டு வருவாங்க, நான் சாப்பிட்டா மட்டும் போதும். അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു മാസം ഒരു 6 മാസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടതുപോലെയാണ്. 6 மாதமான போது நான் சொப்பனத்துல கண்ட மாதிரி ஆயிட்டேன். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ സാരം, அதனுடைய கருத்து என்னவென்றால், ഈ അപകടം നടന്നതോടുകൂടെ, இந்த വിപത്ത് നടന്നതോടുകൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളും നടന്നു. ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கும்போது அநேக காரியங்கள் நடந்தது. ഞങ്ങൾ ടിവിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. டிவிக்காக நாங்கள் ஜெபித்தோம். അപ്പൊ ഞാൻ ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബെഡ് റെസ്റ്റ് അല്ലേ, അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കാണണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ടിവി വാങ്ങാനുള്ള പൈസ ദൈവം തന്നു. அந்த படுத்திருக்கிற வேளையிலே அநேக நாட்கள் படுத்திருந்தபடியினாலே டிவி வாங்குவதற்காக உதவி செய்தார். എന്റെ വൈഫിന് പാട്ട് ഇഷ്ടം, അത് കാരണം ഒരു ഹോം തിയേറ്ററിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് ഇങ്ങനെ പലരും തന്ന് ഹോം തിയേറ്റർ വാങ്ങിച്ചു. അങ്ങനെ കുറെ എന്തൊക്കെയോ മേടിച്ചു. കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചു. அப்படி பல பொருட்களை வாங்கினோம். ഏതിലൂടെ? எதனால? വിപത്തിനാല. அப்போ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ സാരം എന്താ വെച്ചാൽ, தரிசனத்திലേക്കുള്ള வழி നമുക്കറിയാം. அதாவது அதன் கருத்து என்னவென்றால், நான் ஒரு தரிசனத்தை கண்டேன், நல்ல வெள்ளை வஸ்திரம் தரித்து நல்ல குண்டாய் நின்றேன். அப்படி ஒரு தரிசனத்தை கண்டேன். அந்த தரிசனம் நிறைவேறுவதற்காக இந்த விபத்துக்கள் எல்லாம் நடக்க வேண்டியதா இருந்தது. ആക്സിഡന്റ് നടന്ന ദിവസം എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിനോട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിരുന്നു. அந்த ஆக்சிடென்ட் நடந்த போது நான் എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിനോട് அரிசியை கொண்டு வர்றேன்னு சொன்னவங்கிட்ட ரொம்ப கோபமா இருந்தது. പക്ഷെ 2-3 മാസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ആ വിശ്വാസത്തിനോട് ഭയങ്കര സ്നേഹം. 2-3 மாதங்கள் ஆன போது அந்த சிஸ்டரோட எனக்கு ரொம்ப அன்பாயிடுச்சு. കാരണം എന്താ? காரணம் என்ன தெரியுமா? അവരരി വാങ്ങിച്ചു തന്നാലും ഞങ്ങൾ കോയമ്പത്തൂർ அவங்க அரிசி வாங்கி தந்திருந்தா இந்த விபத்து நடந்திருக்காது. நான் இப்படி பெரிய ஆளா மாறி இருக்க மாட்டேன். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാസ്റ്റർക്ക് ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങളുണ്ടാവും. പാസ്റ്റർക്ക് നിറയെ അനുഭവങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു. കാല് വാരിയവരുണ്ട്, കാല് പിടിച്ചവരുണ്ട്, അല്ലേ? പല കാര്യങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പല കാര്യങ്ങളെ പലർ മൂലமாக செய்திருக்கிறார். സഹോദരന്മാർക്ക് കിണറ്റിലിട്ടു, ഇല്ലേ? തള്ളിയിട്ടു, അല്ലേ? യോസേപ്പിന്റെ സഹോദരന്മാർ കിണറ്റിൽ തള്ളിയിട്ടു. യോസേപ്പിൻ സഹോദരൻ അവനെ കിണറ്റിലെ തള്ളിനാർ. ദർശനം പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന യോസേപ്പ് എന്താ പറഞ്ഞത്? പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട, എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. யோசேப்பு சிங்காசனத்திலே உட்கார்க்கும்போது தன்னுடைய சவுலை பார்த்து, நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம், தேவன் என்னை முன்னே அனுப்பினார். ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദർശനം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വാഗ്ദത്തം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ദൈവം നിശ്ചയമായി നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കും. ആശീർവദിപ്പേൻ செய்வேன் என்று சொல்லி இருந்தால் அது நிச்சயம் நிறைவேறும். നിങ്ങൾ ദർശനത്തോടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ആപത്ത് വന്നാലും, അനർത്ഥങ്ങൾ വന്നാലും, കഷ്ടങ്ങൾ വന്നാലും, ഞെരുക്കങ്ങൾ വന്നാലും, തീച്ചുളയാണെങ്കിലും സിംഹക്കുഴിയാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ ദർശനം ദൈവം തന്ന ദർശനമായി. நீங்க எந்த பாதையிலே நடந்தாலும், அது அக்னியா இருந்தாலும், சிங்கக்கபியா இருந்தாலும், எந்த சூழ்நிலைமையா இருந்தாலும், அந்த தரிசனத்துக்கு நேராக கர்த்தர் நடத்துவார். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കാരണം നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനും പദ്ധതിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ദർശനം. உங்களை குறித்த தேவனுடைய திட்டம். ആ ദർശനം ദൈവം സൂക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളെയും ദൈവം സൂക്ഷിക്കും. அந்த திட்டத்தை அவர் வைத்திருக்கிறது போல உங்களை குறித்த திட்டத்தை அவர் வைத்திருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എനിക്കും ദൈവം ഒത്തിരി ദർശനം തന്നിട്ടുണ്ട്. எனக்கு അനേക ദർശനங்களை എനിക്ക് തോന്നുന്നു 5-8 പ്രാവശ്യം എങ്കിലും മരണത്തിൽ നിന്ന് തപ്പിച്ചാ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു. 5-6 മുறை மரணத்திலிருந்து கர்த்தர் என்னை தூக்கி எடுத்திருக்கிறார். കൊറോണ വന്നതാ, கொரோனா வந்தது തീർന്നു പോയി എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു. ஆமா, அதோடு முடிந்து என்று நினைத்து. ഇതിനേക്കാളും ഒരു 3-4 പിന്നെ ഇരട്ടി വലിപ്പം കഞ്ചിക്കോട്ടിലൊരു കൊറോണ ഇതിൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ 10 ദിവസം ഞാനും വൈഫും കടന്നു. அந்த கொரோனா சிகிச்சை கொடுக்கிற இடத்துல நானும் என்னுடைய மனைவியும் 10 நாட்கள் படுத்திருந்தோம். 600 പേരുണ്ട് ഇങ്ങനെ ലൈനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കി ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് എല്ലാവരും വന്ന് ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത്. 600 பேர் இருக்கிறார்கள். எல்லாரும் அப்படி வரிசையா இப்படி படுத்திருக்கிறார்கள். ഞാൻ എൻ്റെ വൈഫും അപ്പുറം ഇപ്പുറം കിടക്കും. நான் என்னுடைய மனைவியும் பக்கத்துல படுத்திருக்கிறோம். എൻ്റെ അപ്പച്ചോ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി നരകമായിരുന്നു. அது ஒரு சிறிய நரகமாகவே இருந்தது. കാരണം ചിലരൊക്കെ ഈ അസ്വസ്ഥത വരുമ്പോൾ ചുമയും ശ്വാസം മുട്ടലും കണ്ടു നമുക്ക് കണ്ടു നിൽക്കാം. அந்த நிலைமையில சிலருக்கு இருமல், சிறுமருக்கு வியாதி, பல
பலவீனமாக நிறைய பேர் இருந்தாங்க. ചില സമയം പ്രഭാതത്തിലൊക്കെ നിലവിളി കേൾക്കും. നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ടിലിന്റെ 2-3 കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യക്തി മരിച്ചു. சில நேரம் பயங்கர அழுகை சத்தம் கேட்கும். கட்டிலுக்கு 2-3 கட்டிலுக்கு அந்த பக்கம் உள்ளவங்க மரித்து போயிட்டாங்க. മിക്ക ദിവസവും നിലവിളി കേൾക്കും. 1-2 எல்லா நாட்களும் ஏதாவது அழுகை சத்தம் கேட்கும். അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ இதையெல்லாம் பார்த்துக்கொண்டே படுத்திருந்தோம். പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ஒரு காரியம் என்ன நடந்தது என்றால், ഈ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ണടച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിലൂടെ ഈ മറ്റേ ഗൂഗിൾ മീറ്റിലൂടെ ഭയങ്കര പാട്ട്, പ്രാർത്ഥന, വചന ഭയങ്കര. நான் அப்படியே படுத்திருந்தாலும் அந்த கூகுள் மீட் மற்றும் யூடியூப் வழியாக அநேகர் பாட்டும் ஜெபமுமாக இருந்தது. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒറിജിനൽ അല്ല, കണ്ണടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നത്. கண்ணடைத்தால், கண்ணை மூடினால் அதுதான் எனக்கு தெரிகிறது. ഭയങ്കര പ്രസംഗവും ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥനയും ഭയങ്കര ആരാധനയും. ஆமா, ரொம்ப ஆராதனையும் பிரசங்கமுமாக இருந்தது. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇവിടെ ചാകുന്നു, ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നു, ചത്തവരെ ഓർത്ത് കരയുന്നു, ചത്തവരെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു. ഞാനും നാളെ ചാകുമല്ലോ എന്നുള്ള പേടിയൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ஹல்லேலூயா. அங்கே சிலர் செத்து போறாங்க, அவங்க எடுத்துட்டு போறாங்க, சிலர் அழுது கொண்டு இருக்கிறாங்க. அந்த பயமே எனக்கு வரல. കണ്ണടച്ച പാട്ട്, പ്രാർത്ഥന, ആരാധന, ഭയങ്കര മേള. ஆமா, போது நானும் பாட்டு ஜெபம் இதுதான் என்னுடைய. ദൈവം അതിൽ നിന്നെല്ലാം വിടുവിച്ചു. தேவன் அதிலிருந்தெல்லாம் எங்களை விடுவித்தார். ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? ഇത് പറഞ്ഞത് சொல்லுகிறேன் என்றால், നിങ്ങളെ കുറിച്ച്, നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ച്, നിങ്ങളുടെ സന്തതികളെ കുറിച്ച് ദൈവം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, தேவன் உங்களை குறித்தோ உங்களுடைய சந்ததிகளை குறித்தோ ஏதாவது சொல்லி இருப்பார் ஆகில், அது தேவன் நிச்சயமாய் நிறைவேற்றுவார். ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ആ ദർശനത്തെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. നമ്മുടെ സമയം അങ്ങ് വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. நேரமானபடினாலே முடிக்க விரும்புகிறேன். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. நான் ஒரு காரியம் சொல்லுகிறேன். ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന ഒത്തിരി ഉണ്ട്. எங்களுடைய பிள்ளைகளை குறித்து தேவனுடைய திட்டம் நிறைய உண்டு. പക്ഷെ അവരുടെ പഠനത്തിന്റെ പ്രാരംഭകാലത്ത് ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ പോലും പൈസയില്ല. அவளுடைய ஆரம்ப காலத்து ഫീസുകളെ കട്ടുവதற்கு கூட எங்களுக்கு வசதி இல்லை. അവർക്കൊക്കെ ദൈവം ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് தேவனுடைய அற்புதங்களை சொல்ல போனா அதுவே பெரிய சாட்சியாக இருக்கும். ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ സാരം ഇതാണ്. நான் சொல்லுகிறதன் கருத்து என்னவென்றால், നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങളെ നോക്കി നിങ്ങൾ മാനുഷികമായ ദർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാതെ, உங்களுடைய சூழ்நிலையை பார்த்து நீங்கள் ஏதாவது தரிசனங்களை, திட்டங்களை உருவாக்காதிருங்கள். കർത്താവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുക. ஆண்டவரை நோக்கி பாருங்கள். കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്ക്. ஆண்டவருடைய சத்தத்தை கேளுங்கள். ആ വചനത്താൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്ത്. அந்த வசனத்தினாலே உங்களுடைய உள்ளங்களை மறுரூபப்படுத்துங்கள். ആ വചനത്തിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക. அந்த வசனத்தை விசுவாசியுங்கள். ആ വചനത്തിനായി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുക. அந்த வசனத்துக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுங்கள். എന്നോട് സംസാരിച്ച വചനം കർത്താവ് നിവർത്തിക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്താൽ പറ. எனக்கு கர்த்தர் சொன்ன வசனத்தை அவர் நிறைவேற்ற வல்லவராய் இருக்கிறார் என்று அறிக்கையிடுங்கள். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ചില ദർശനങ്ങൾ ഉറക്കെ പറയണം, ചിലത് പറയാൻ പാടില്ല. நான் சொன்னது போல சில தரிசனங்கள் சத்தமாய் சொல்லலாம், சில தரிசனங்களை சொல்லாமல் இருக்கலாம். ചില ദർശനങ്ങൾ യേശുവ് പറഞ്ഞതുപോലെ സഹോദരങ്ങളോട് പറയണം, എന്നിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ അവർ വിടുത്തിടാൻ. சில வேளையிலே சொல்லப்பட்ட தரிசனங்களை நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும், ஆனாலும் நீங்கள் குழியிலே போடப்படுவீர்கள். കാരണം കുഴിയിലൊക്കെ ഇട്ടാലേ ഈ പുള്ളിനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. കാരണം യൗസേപ്പിന്റെ, യാക്കോബിന്റെ പ്രിയപുത്രനാ, ഇവനെ എവിടേക്കും വിടത്തില്ല, പൊത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്, സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട്. അത് കാരണം നിങ്ങളെ ഈ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വലയം ഉണ്ടെങ്കിലുണ്ടല്ലോ, ദർശനത്തിലേക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിനറിയാം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന്. தேவனுக்கு தெரியும் என்ன செய்வது. உங்களை குறித்த திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு தேவன் சில வழிகளை வைத்திருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ചിലതൊക്കെ സന്തോഷമുള്ള വഴിയാ, சிலதெல்லாம் சந்தோஷமான வழி. പോത്തിഫറിന്റെ വീട്ടിൽ ആദ്യത്തെ കാലഘട്ടം ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു. போர்த்திபாருடைய வீட்டிலே ரொம்ப சந்தோஷமான நாட்கள். അവിടെ യജമാൻ പറഞ്ഞു, ഇതെല്ലാം നിന്റേതുപോലെ. யஜமான் சொல்லுகிறான், எல்லாம் உன் கையில இருக்கு, நீ தான் இந்த வீட்டுக்கு அதிகாரி. ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂജൻ പിള്ളേര് പറയുന്ന പോലെ, ஆமா, இப்படி எல்லாம் உன் கையில. കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ, கொஞ்ச நாள் கழிந்த போது സ്ഥിതി മാറി, எல்லாம் மாறினது. പിന്നെ അടുത്ത ആള് വരണമല്ലോ, പോത്തിഫറിനെ ദൈവം അയച്ചു. പോത്തിഫറിന്റെ ഭാര്യനെ ദൈവം അയച്ചു. அந்த வழியிலே போர்த்திபாருடைய வழி மனைவி வந்தாள். പോത്തിഫറിന്റെ ഭാര്യ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവൻ ഇതെല്ലാം കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഇത് തന്നെ എന്റെ ദർശനം. ஆமா, போர்த்திபாருடைய மனைவி வரலன்னா இதுதான் என்னுடைய தரிசனம், இங்கேதான் நான் இருக்க போறேன்னு நினைச்சிருப்பாங்க. ஆனா தேவன் தான் போர்த்திபாருடைய மனைவியை அனுப்பினார். அதனாலதான் சிறைச்சாலைக்கு போக முடிந்தது. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ അത്ര രസമുള്ളതല്ലായിരുന്നു അല്ലേ? ஆமா, முதல் கட்டம் நல்லா இருந்தது,
ரெண்டாவது கட்டம் சிறைச்சாலைக்கு போறது அவ்வளவு நல்லதில்ல. ചെയ്യാത്ത കുറ്റം ചെയ്തു എന്നും പറഞ്ഞ് ഭാര്യ പരദൂഷണം പറഞ്ഞ് അവന് വിരോധമായി എഴുന്നേറ്റപ്പോ യോസേപ്പിന് സഹിക്കാൻ പറ്റിയോ? அம்மா செய்யாத ஒரு குற்றத்திற்காக செய்தான் என்று சொல்லி அவனை சிறைச்சாலை அனுப்பும் போது அதை மனது எப்படி இருந்திருக்கும் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க. ഈ നമുക്ക് പോത്തിഫറിന്റെ ഭാര്യയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. போர்த்திவாருடைய மனைவிக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும். എന്താ? ஏன்னா പുള്ളിക്കാരത്തിന്റെ ഹെൽപ്പ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ அவளுடைய உதவி இல்லாம இருந்தா சிறைச்சாலைக்கு போயிருக்க முடியாது. അതുകൊണ്ട് ചില നിങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഓർത്ത് പ്രാഗും ശപിക്കൊന്നും ചെയ്യാതെ അവർക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുക. ஆமா, யாராவது உங்களை உபத்திரவம் பண்ணா அவங்களை குறித்து நீங்க அவங்களை என்ன சபிக்க வேண்டாம், அவங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ല എന്റെ അനുഭവം, ஏன் அனுபவத்தை சொன்னேன்ல, സ്തോത്രം ചെയ്യേ, ஸ்தோத்திரம் சொல்லுங்க. ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. കാരണം അവരെയൊക്കെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണങ്ങളാണ് ദർശനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ വഴി നടത്തുന്നത്. ஆமா, அவர்களை கர்த்தர் ஒரு உபகரணமாக பயன்படுத்தி நம்முடைய தரிசனத்தை நிறைவேற்ற ஆண்டவர் உதவி செய்கிறார். അതുകൊണ്ട് വാസ്തവം പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ പോലും, നമ്മൾ ശത്രുക്കൾ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർ പോലും നമ്മുടെ ശത്രുക്കളല്ല. உண்மையிலே நாம் சத்துருக்கள் என்று நினைக்கிறவர்களோட சத்துருக்கள் அல்ல, அவர்கள் தேவனுடைய திட்டத்தை நிறைவேற்ற உதவி செய்கிற தேவதூதர்கள். ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. അങ്ങനെ ദർശന വ്യാപ്തിയിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ, அந்த தரிசனத்துக்குள்ளாக கர்த்தர் நம்மை கொண்டு போகும்போது നമ്മൾ പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കോ? நாம பின்னோக்கி பார்த்தோம் என்றால் தேவனை துதிப்போமா? പാസ് സ്തുതിയുங்கள், ഹല്ലേലൂയ പോടുங்கள் എന്നൊന്നും പറയൊന്നും വേണ്ട. துதிங்க, ஹல்லேலூயா சொல்லுங்கன்னெல்லாம் சொல்ல வேண்டியதில்லை. പാസ്റ്റ് മൈക്ക് എടുക്കുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾ സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങും. தேவ ஊழியர் மைக்க கையில எடுத்த உடனே நீங்க துதிக்க ஆரம்பிப்பீங்க. കാരണം നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്തുതിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റും? எப்படி துதிக்காமல் இருக்க முடியும்? നമുക്ക് എങ്ങനെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റും? எப்படி என்னுடைய தேவனை துதிக்காமல் இருக்க முடியும்? ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. നമുക്ക് തന്ന ദർശനം ദൈവത്തിൻ്റെതാണ്. അത് നമുക്ക് തന്നതായതുകൊണ്ട് നമ്മളും ദൈവത്തിൻ്റെതാണ്. ദർശനത്തെയും സൂക്ഷിക്കും, നമ്മളെയും സൂക്ഷിക്കും, ദർശനം നിവർത്തിക്കും. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വവും പ്രവൃത്തിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. ஆமா, தேவன் கொடுத்த தரிசனம் அது தேவன் நிறைவேற்ற வல்லவராய் இருக்கிறார். அதை நிறைவேற்றும் வரையிலும் கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருந்து அதை நிறைவேற்றுகிறதை கர்த்தர் உறுதி செய்வார். പാസ്റ്റർക്കും സഭയ്ക്കും ഉള്ള ഒരു ദൂത, ഇതാ ഞാനും യഹോവ എനിക്ക് തന്ന മക്കളും സിയോൻ പർവ്വതത്തിൽ അധിവസിക്കുന്ന സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയാ ദേശത്ത് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളുമായി. ஆமா, இதோ நானும் எனக்கு கொடுத்த என் பிள்ளைகளும் எருசலேமிலே தேவனுக்கு என்னவாயிருப்போம்? அற்புதங்களும் அடையாளங்களுமாயிருக்கும். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കി നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടണ്ട. உங்கள் பிள்ளைகளை குறித்து நீங்கள் கவலைப்பட ജോലിയിൽ வேண்டாம். പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ ഭാരപ്പെടണ്ട. நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம். സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഭാരപ്പെടണ്ട. பொருளாதார நெருக்கடியா இருந்தால் கஷ்டப்பட வேண்டாம். അവിടെയൊക്കെ ചിലത് ദൈവത്തിന് ചെയ്യാനുണ്ട്. அங்கே தேவனுடைய கிரியை നിങ്ങൾ நடக்கும். ദൈവത്തിന്റെ മുഖത്തേക്കൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. தேவனுடைய மகத்துவத்தை நோக்கி பார்ப்போம். തമ്പുരാൻ അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യും. கண்டிப்பாக அதை நிறைவேற்றுவார். ദൈവം ഈ വചനങ്ങളാൽ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. இந்த வசனங்கள்னாலே தேவன் நம்மை പ്രിയ ஆசீர்வதிப்பார். ദൈവദാസനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി இந்த പറയുന്നു. தேவனுடைய ஊழியரை குறித்து நான் சந்தோஷம் அடைகிறேன். ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ കാര്യമാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ. ஹல்லேலூயா. நல்ல அவர் எனக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணார். കാരണം ട്രാൻസ്ലേഷൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മെസ്സേജ് എല്ലാം കൊളോ. டிரான்ஸ்லேட் போச்சுனா நல்லா இருக்காது. പാസ്റ്റർ നന്നായിട്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്തു. ஊழியர் எனக்காக പാസ്റ്റർ நல்ல അതിനായിട്ട് സഹായിക്കട്ടെ. പാസ്റ്റർ എനിക്ക് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. പാസ്റ്റർ இந்த அருமையான தேவ ஊழியருக்காக நாம் செபிப்போம். எங்களை மிகவும் அன்பாய் நேசிக்கிற எங்கள் நல்ல ஆண்டவரே, எம்மை துதிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த அருமையான ஊழியரை இந்த நாளிலே ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஒரு தருணத்தை தந்ததற்காக நன்றி. யாக்கோபு தன்னுடைய பிள்ளைகளை நிலைநிறுத்திக் கொண்டு இதோ யோசேப்பை ஆசீர்வதித்தது போல இந்த மகனை ஆசீர்வதிக்கிறேன் கர்த்தாவே, ஸ்தோத்திரம். யோசேப்பை குறித்து யாக்கோபு சொன்ன அத்தனை வார்த்தைகளும் நிறைவேறினது போல இந்த மகனுடைய வாழ்க்கையிலும் ஊழியத்திலும் குடும்பத்திலும் யோசேப்புக்கு சொன்ன தீர்க்க தரிசனங்களும் யாக்கோபு சொன்ன வார்த்தைகளும் நிறைவேறும்படியாக ஆசீர்வதிக்கிறேன். யோசேப்பை போல கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து மேன்மைப்படுத்தி அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாய் இந்த மகனை நடத்தும்படியாக, இந்த சந்ததியை நடத்தும்படியாக, அவருடைய குடும்பத்தை நடத்தும்படியாக, அவருடைய சபையை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். நம்முடைய கரத்திலே தருகிறேன். இயேசுவின் மூலம் ஜெபங்களும் பிதாவே, ஆமென். God bless you, pastor. താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ. ഒരിക്കൽ കൂടെ പാസ്റ്റർ താങ്ക് യു. ജനറൽ പാസ്റ്റർ താങ്ക് യു. എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ஹல்லேலூயா. நல்ல ஒரு அழகான புரியும்படியான ஒரு தேவ வார்த்தையை கேட்டோம். ஹல்லேலூயா. கேரளாவில் இருக்கிறவங்க பொதுவாகவே தேவனுடைய ஊழியர்கள் நல்ல ஆழமான சத்தியத்தை எளிதாக சொல்லுவாங்க. நான் நினச்சேன் இவருக்கு எப்படி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவேன், அநேக வருடமாச்சு தமிழ் மலையாளம் பேசி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிடலாம் நினைத்தேன். ஆனால் ரொம்ப எளிதான வார்த்தைகளே சொன்னார், புரியும்படியாய் சொன்னார். எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? ஆமென். ஹல்லேலூயா. தேவன் சொன்னதை செய்கிற தேவனாயிருக்கிறார். அவர் சொல்லியும் செய்யாமல் இருப்பாரோ?
அவர் சொன்னதை நிறைவேற்றுகிற தேவன். அவர் சொன்னது போல உங்களை குறித்து தேவனுக்கு ஒரு திட்டம் உண்டு. அந்த திட்டத்தை நிறைவேற்றும் வழிகளை அவர் வைத்திருக்கிறார். அந்த வழிகளிலே மாத்திரம் நீங்கள் நடந்தீர்களானால் அந்த மேன்மையான திட்டங்கள் கண்டிப்பாக நிறைவேறும். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. எல்லாரும் ஜெபிப்போம். எங்களை மிகவும் அன்பாய் நேசிக்கிற நல்ல பிதாவே, நல்ல நாளுக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த நாளிலே இந்த அருமையான பாஸ்டர் ஜாய் மூலமாக எங்களுக்கு நல்ல தேவ வார்த்தையை கொடுத்ததற்காய் நன்றி. எங்களை குறித்து உமக்கு ஒரு திட்டம் இருக்கிறது என்றும், அந்த திட்டத்திலே நாங்கள் இருக்கிறோம் என்றும், அந்த திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு தேவன் எங்களை நடத்துகிறீர் என்றும், அந்த பாதையிலே நாங்கள் இருக்கிறோம் என்றும் எங்களுக்கு நீர் சொன்னதற்காக நன்றி. அந்த பூர்ணமான நிறைவை அடையும்படியாக கர்த்தர் எங்களை நடத்துவீராக, எங்களை பிள்ளைகளை நடத்துவீராக, எங்களை விசுவாசிகளை நடத்துவீராக, எங்களை ஊழியர்களை நடத்துவீராக. ஆண்டவரே, உம்முடைய கரத்திலே எங்களை தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறோம். வசனத்தை பகிர்ந்து கொண்ட அந்த தேவதாசரை நாங்கள் வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறோம். கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக. ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் தொடரட்டும். உம்முடைய நாமத்தை மையப்படுத்தும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபம் கேளும் பிதாவே. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் பாதுகாவலும் பராமரிப்பும் நம் அனைவரோடும் இன்றும் என்று சதா காலங்களில் இருப்பாராக. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. Thank you, Pastor. God bless you.